ജയിപ്പന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും வணக்கம். നമ്മള് ലാസ്റ്റ് மீட்டிங்னு அப்புறம் இப்போ இந்த மீட்டிங் ஒரு 2-3 விஷயம் சொல்ல வேண்டிட்டு தான். എന്തായാലും ഉങ്ങളൊക്കെ பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம். லாஸ்ட் வீக் நம்ம கேரளா குரூப்ல மீட்டிங் நடத்தியாச்சு. நம்ம அந்த விஷயங்கள் சொல்லலாம். இப்ப നമ്മള് ലാസ്റ്റ് மீட்டிங் அப்புறம் நம்ம இங்க பெங்களூர் ഞാൻ പോയിട്ട് நம்ம லைட் பாடி ஆக்டிவேஷன் அங்க பண்ணியாச்சு. அது பெங்களூர் குரூப் கொஞ்சம் சீக்கிரம் വന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് சொல்லிட்டு ഒരു റിക്വസ്റ്റിൽ தான் ഞാൻ പോയത്. அப்படி பிளான் ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ஒரு റിക്വസ്റ്റ് தான் சீக்கிரம் அங்க போய் அது ചെയ്തത്. നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ആയാச்சு, ரொம்ப நல்ல പ്രോഗ്രാം ആയാச்சு. நம்ம பெங்களூர் டீம் ஒரு கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் டீம் அவ்வளோ நல்லா கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி நல்லபடியா செய்தாச்சு. നല്ലൊരു കൂട്ടം വന്നാச்சு லைட் பாடி ஆக்டிவேഷൻ அங்க அந்த മണ്ഡപത്തിൽ ചെയ്തത്. അതോടൊപ്പം ഒരു 2 days ഞാൻ ഹൗസ് പൂജ പോയാச்சு. നമ്മ മെമ്പർമാരുടെ വീടുകളിൽ പോയി പൂജ பண்ணியாச்சு. മുരുകപ്പുഴയുടെ ബ്ലെസ്സിങ് അവരുടെ വീട്ടിൽ കയറി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിറയെ വീടുകൾക്ക് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിടക്കാച്ചു. പക്ഷെ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, 2 നാളിതായിരുന്നത്. ചില വീടുകള് നമുക്ക് പോവാൻ முடிஞ்சிല്ല. அவரோட சோரி சொல்லிட்டு பாக்கி எல்லா வீட்டுல போய் செய்தாச்சு. ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட் தான் இருந்தது பெங்களூர் ட்ரிப். ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாச்சு. കാരണം അത് കോർഡിനേഷനും ഇതെല്ലാം നല്ല കൂട്ടം വന്നാச்சு. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. മെഡിറ്റേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല എനർജി ഫീൽ പണിയെന്ന് சொல்லியாச்சு. അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ശരിക്കും മുരുകപ്പെരുമാളുടെ വല്ലലാസ്യത്തിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്. കാരണം മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷൻ വല്ലലാസ്യത്തിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷൻ പറ്റണത്. அது ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்க. அது மட்டும் இல்ல, பெங்களூர் டீம் நம்ம கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் டீம் சென்னை நம்ம தமிழ்நாடு கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் டீമിനെ கூப்பிட்டாச்சு, இன்வைட் பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும்னு. அப்ப ഞാൻ എതുക്കെന്ന് കേട്ടപ്പോ അവര് சொல்லியது, எல்லா தடையும் ஒர்க் பண்ணும்போ தமிழ்நாடு கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் டீம் ரொம்ப ரொம்ப வேலை பார்க்கணும். இந்த தடவை அவரு வந்து சும்மா இருக்கട്ടെ, ഞങ്ങള് வேலை பார்ക്കാം சொல்லிட்டு தான் இன்வைட் பண்ணேன். அவரு இங்க வந்தாச்சு. சும்மா இருந்தோம்னு எனக்கு தெரியாது, கண்டிப்பா வேலை பார்த்திருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, മുരുകപ്പെരുമാളെ യാഗത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ യാഗത്തിലും വെച്ച മുരുകപ്പെരുമാളെ அந்த முருகப்பெருமாளையும் அங்க நம்ம பெங்களூர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்து அந்த மெடிடேஷன்ல முருக பூஜை தான் செய்தது. நம்மள 3 யாகத்துக்கும் அந்த முருகப்பெருமாள்ல சிலை தான் வச்சிருந்தது. எல்லா யாகத்துக்கும் அப்படிதான் செய்ய போகுது. அந்த முருகப்பெருமாளை கொண்டு வந்து செய்தாச்சு. ரொம்ப எல்லாரும் ஹாப்பியா. பெங்களூர் டீம், பெங்களூர் கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் டீம், ചെന്നൈ கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் டீம், ഞാൻ എല്ലാവരും ഹാപ്പിயான ഒരു മൂമെന്റ് ആയിരുന്നു அந்த 3 days அங்க பெங்களூர். அது பெங்களூர் டீம்ஸிന് என்னோட നന്ദി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് சொல்லணும். முருகப்பெருமாள் பிளஸிங் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கട്ടെ. യുവരാജ് അത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് பண்ணிட்டு അടുത്തേക്ക് വരാം. Okay, so welcome everyone. So this is probably the first meeting that Mr. Rejith is having in the LMRK office. So if anybody doesn't know, that this is office in fact. From after the last meeting, Mr. Rejith had traveled to Bangalore for a light body activation session because the Bangalore people wanted to have this a bit more earlier than advanced in fact. So Mr. Rejith tells us that it went very well. It was a very good program organized by the Bangalore team, and also the ground force team was also involved. There was a good crowd in the hall that was made the program possible. And after the light body activation, Mr. Rejith had been to house prayers for 2 days. So basically, wherever he goes outside city, he will visit some houses for prayers. In fact, with the blessings of Lord Murugan. So since he was there only for 2 days, he could attend only few houses. So he would like to apologize for any people who he didn't make to. So hopefully next time. He was very happy with the way things went, and he mentions that it was very happy for him as the coordination of Bangalore team was wonderfully done in fact. So, and also the Bangalore people mentioned that they felt good energy during meditation, and Mr. Rejith always gives his directions because he thanks Vallar and Lord Murugan because the light body activation is happening because of both Vallala and Murugaperumal's blessing. And this time, normally ground force, the LMRK ground force team would be involved in a lot of ground activities for any prayers. But this time, the Bangalore team had invited ground force just to observe what the Bangalore team had done. So I'm sure that the Chennai ground force team
would not have sat. They would have done much more things, in fact. So this is what Mr. Rajith ji want to inform. And finally, the idol of Lord Murugan, which he keeps for Yagam, for all the Yagams. This time he took that Murugan idol to Bangalore. And yeah, so as mentioned earlier, the people of Bangalore had felt good energy during meditation. Yeah, thank you. Yeah. ஓகே, தேங்க்யூ ராஜு. கண்டிப்பா இந்த நம்ம இந்த என்னோட பேசுக்கு அப்புறம் பெங்களூர் கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் டீம் உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா ஜஸ்ட் 2 வீக்ஸ்ல நம்ம பேசுங்கோ. மேரி ஒரு ரிக்வெஸ்ட், அது அப்புறம் என்னோட பேசுக்கு அப்புறம் பேசுங்கோ. அதே மாதிரி இதுக்கு இப்போ சொல்லாനുള്ളത് നവംബർ 13 நிறைய விஷயங்கள் சொல்லாണ്ട്, அதுக்குதான் இந்த மீட்டிங் வச்சது. നവംബർ 13 நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் ഞാൻ சொல்லியிருந்தாയിരുന്നു ലാസ്റ്റ്. നമ്മൾ എന്താ യാഗം സ്റ്റാർട്ട് പണ്ണുമ്പോ, ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ കേരള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചാச்சு. കേരള ഗ്രൂപ്പ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്, കാരണം അത് രണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും சொல்லണത് രണ്ട് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് தான் ഇപ്പൊ വെക്കുന്നത്. കേരള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, കാരണം நிறைய ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഇരിക്കും അതിൽ, നമുക്ക് അതിൽ പേശണം. ബാക്കി ഗ്രൂப்ஸ்னு நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த மாதிரி தான் இப்ப ചെയ്യുന്നത്. இப்ப നമ്മൾ அந்த குரூப்ல சொல்லிய விஷயம் தான் இப்ப ഞാൻ சொல்ல വരുന്നത്. നവംബർ 13 നമ്മൾ എന്ത് യാഗം സ്റ്റാർട്ട് பண்ணும்போதும் ബലിതർപ്പണം பண்ணிட்டு தான் നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓരോരുത്തർക്ക് ഫസ്റ്റ് യാഗத்துக்கு സ്കന്ദഭാരത മഹായാഗத்துக்கு വിക്രമാദിത്യനും നവപണ്ഡിതന്മാർക്കും ഉജ്ജയില് ബലിതർപ്പണം பண்ணிட்டு தான் നമ്മൾ യാഗത്തിന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிയത്. அதுக்கப்புறம் രണ്ടാമത്തെ യാഗം செந்தமிழ் முருக வீர ചോഴപ്പെരുവേൽവി, அந்த യാഗം ഡിസംബർ 3 2022 ചെന്നൈയിൽ നടത്തിയപ്പോ அதுக்கு മുമ്പ് ട്രിച്ചിയിൽ വെച്ച് അമാവാസി നാളിൽ എല്ലാ ചോളരാജാക്കന്മാർക്കും ബലിതർപ്പണം பண்ணிட்டு தான் നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணி യാഗ വർക്ക്. ലാസ്റ്റ് ആഗസ്റ്റ് 15 പഴനിയിൽ നടന്ന മുരുകൻ ഏഷ്യ മുരുക വേൽവിക്ക് ഇന്തോ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ മുരുക വേൽവി ആ യാഗத்துக்கு യാഗം സ്റ്റാർട്ട് பண்ண മുമ്പ് പഴനിയിൽ ഷൺമുഖ നദിയിൽ വെച്ചിട്ട് കനിഷ്ക മഹാരാജാനും സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലേക്കുനും തർപ്പണം பண்ணிட்டு நம்ம യാഗത്തിന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணி. இதே மாதிரி இப்போ നമ്മള് உஜ்ஜயினில் யாகம் நடக்க போகுது. ஆ யாகத்துக்கு மார்ச் 29, அந்த யாகத்துக்கு മാർച്ച് 29 യാഗം നടക്കുമ്പോ നമ്മള് இந்த നവംബർ 13 ഷൺമുഖ നദിയിൽ വെച്ചിട്ട് தான் இந்த ബലിതർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്. നവംബർ 13, அதே നവംബർ 12 സൺഡേ தான் വരുന്നത്, ദീപാവലി தான். அதுக்கு அடுத்த நாள் അമാവാസിക്ക് നവംബർ 13 ബലിതർപ്പണം ചെയ്ത്. இந்த ബലിതർപ്പണം ഞാൻ ചൊല്ലിയാൽ മതി, ഭരത് മഹാരാജാവിനും പിന്നെ ഒരാൾക്കും കൂടി ചെയ്ത്, ബി ആർ അംബേദ്കർ. രണ്ടുപേർക്കും ബലിതർപ്പണം பண்ணிட்டு தான் நம்ம இந்த യാഗത്തിന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணது. അപ്പൊ അതേ നാളില് നവംബർ 13 കാലയിൽ 6 o'clock നമ്മൾ ബലിതർപ്പണം, അമാവാസി നാള് ഷൺമുഖ നദിയിൽ രണ്ടുപേർക്കും ബലിതർപ്പണം பண்ணி അതേ നാളില് 10 മണിക്ക് നമ്മൾ യാഗം എന്താ ഹോളില് യാഗം നടത്തിയാച്ച അതേ ഹോളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. കാരണം நிறைய ആൾക്കാർ കേരളാവെന്ന് എന്നോട് நிறைய ആൾക്കാർ കേട്ടിരുന്നു, കേരളാവിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷൻ വെക്കുമ്പോ. അപ്പൊ അപ്പടി ഞാൻ തൃശ്ശൂര് വെക്കാന്നാ, എന്നോട് ഹോം ടൗൺ തൃശ്ശൂര് വെക്കാന്നാ ഞാൻ ഐഡിയ പണിയത്. പക്ഷെ തൃശ്ശൂർ ഇപ്പൊ കേരളാവിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണ്ടാന്ന് നിனைச்சிട്ട്, അപ്പൊ ഇത് ഒരു ബലിതർപ്പണം വെക്കണ അതേ ഡേയില് ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷൻ പഴനിയിൽ വെച്ച, കാരണം പഴനിയാണ്ടൊരു പക്കത്തില് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ரொம்ப എനർജി, പവർഫുൾ എനർജി ആയിരിക്കും. അതിൽ അറ്റൻഡ് പണ്ണവർക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് മാതിരി ഇരിക്കും. വേറെ എങ്ക നടത്തുന്നതിനാളും പഴനിമലയിൽ നടത്തും, പഴനി പക്കത്തിൽ നടത്തുമ്പോ. അപ്പോ അവർക്ക് അന്ന് അറ്റൻഡ് പണ്ണവർക്ക് കാലയിൽ ബലിതർപ്പണം பண்ண முடியும், இந்த மெடிடேஷன் அட்டென்ட் பண்ண முடியும்னு நினைச்சிட்டு நான் அந்த டேட்ல நவம்பர் 13 அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் வைக்க போகுது பழனியில. கண்டிப்பா தெரியும், தீபாவளி தான், சண்டே தீபாவளி தான், எவ்வளவு ஆൾക്കാർക്ക് வர முடியும்னு தெரியாது தமிழ்நாட்டிല്. കാരണം தீபாவளி. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് பண்ண முடியாது, കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത അമാവാസിക്ക് தான் நம்ம இது ப்ரோக்ராம் பண்ணணும், ഇത് ബലിതർപ്പണം பண்ணணும். അപ്പൊ ബലിതർപ്പണം பண்ணுമ്പോ ഒരേ നാളിൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളയിൽ വെക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് பண்ணி കൊണ്ടുവരാൻ முடியும். அதுதான் அந்த டேட்ல வச்சது. பலிதர்ப்பணம் கண்டிப்பா நமக்கு டேட் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, அப்படிதான் செய்தது. அப்ப அந்த விஷயம், அதுக்கு தான் இப்ப விரதம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க, அதாவது தாடி மீசைக்க விரதம் இருக்க நவம்பர் 13 വരെ அந்த விரதம் தான். அந்த விரதத்துக்கு வேண்டிட்டு தான் இப்ப ഞാൻ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறது. அப்போ அது
அந்த லைட் பாடி ஆக்டிவேஷன் மெடிடேஷன் கண்டிப்பா ஆன்லைன்ல இருக்கும். ஆன்லைன்ல அட்டென்ட் பண்ண முடியுற ஆൾக்கார் ஆன்லைன்ல அட்டென்ட் பண்ணுங்க. പിന്നെ എല്ലാ തടവിയും നമ്മള് ബലിതർപ്പണം അവളോ പെരിയ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പണ്ണാറില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടിപ്പോ കൊഞ്ചം ആൾക്കാരായിരുന്നു ജയിലിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ട്രിച്ചിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടീം ആയിരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇരിക്കുമ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടീം വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന തടവ് കൊഞ്ചം കൂടി നിറയെ ആൾക്കാർ വരും നനയ്ക്കണ അത് ബലി തർപ്പണ ടൈമില്. അപ്പൊ കൊഞ്ചം ഒരു പെരിയ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇത് നമ്മ യാഗം സ്റ്റാർട്ട് பண்ண போகுது ஒரு டிக்ளரேஷன் செய்யற மாதிரி அங்க செய்ய முடியும். நம்ம யாகത്തിന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് பண்ண மாதிரி. അപ്പൊ നമ്മൾ നനയ്ക്കാത്ത ഒരു പെരിയ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മുരുക പെരുമാൾ. കാരണം എല്ലാ തടവും നമ്മൾ നനയ്ക്കണേക്കാട്ടിലും ഒരു പെരിയ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. அப்ப இந்த தடவை வந்து யாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போன மாதிரி ஃபீலிங். நிறைய ஆൾക്കാർ വന്നിട്ട് அங்கேருந்து പഴനിയിലെ നമ്മളിത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യ போகுது. யாகம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது, வேலை ஸ்டார்ட் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லலாம். ஒரு லெவலுக்கு அதுக்கு எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணணும். முடியாத ஆൾക്കാരെ எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணணும். முடியாத ஆൾക്കാരെ ഓൺലൈനിൽ അറ്റൻഡ് பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அது ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம். மற்ற வர முடியாத ஆൾക്കാரும் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்க. அல்லாதவரும் ஆன்லைன்ல அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இந்த ஒரு விஷயம் உங்களோட சொல்ல வேண்டியது தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஆയിട്ട് ஒரு மீட்டிங் இந்த மீட்டிங் ഞാൻ വെച്ചത്. அதுக்கப்புறம் அடுத்த விஷயங்கள் சொல்லலாம். இவரை ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് பண்ணுங்க. Okay, so yeah, so Mr. Rejith, we finished to share the experience of the right body activation. So yeah, please, Mary, when you find time after Rejith ji speaks, please tell us your experience. So coming back to the yagam and the meeting agenda. So the next program is scheduled on 13th of uh, November. So basically, now because the crowd that is growing in that particular region. So he already had a meeting last week, and he yeah told the same thing that he just told us now. So basically, before any yagam, we give something called Balaidharpan. Darpanam is basically a Thanksgiving in a very ancient way, I guess. So before every yagam, we do that. So before the first yagam in Ujjain, we did Tarpanam to Vikramaditya and the Navapanditas. And so on the second, before the second yagam, we did a Tarpanam for all Chor Maharajas. After the third yagam in Palani, I mean before the third yagam in Palani, we did Darpanam for Ganesh Maharaja and Singapore PM. And right now we are in the fourth yagam, at the start of the fourth yagam right now. So as usual, we will start off with a Tarpanam, and this time the Tarpanam will happen in Palani in the place called Shanmuga Nadi. So Shanmuga Nadi is basically a river in Palani. And we will be giving our offerings to Barath Maharaj, as Rajit mentioned before. But now we'll also include Dr. B.R. Ambedkar into the Darpanam. Yeah, so this is happening on the 13th again in Palani. So the Darpanam will happen at 6 a.m. in the morning. And after the Darpanam at 10 a.m., we will have the light body activation. So this will happen in the same hall that we did Yagam on the 15th of August. The having a light body activation in Parni is probably it will give a much more energy, as we are quite near to the Parni hill, as Mr. Rajith had mentioned. So Mr. Rajith had, I mean, people from Kerala wanted to have a light body activation, in fact. So he thought he will plan something in Thrissur, but he doesn't want a program in Kerala right now. And since we are doing this Yagam on the 13th, he thought, okay, we will plan this light body activation along with the Darpanam, in fact. And having these both the things in the Parani will give more energy for everyone, in fact. Yeah, he understands that that day is a Deepavali day, and people of Tamil Nadu might find it difficult, but yeah, due to logistics and the timelines we have, because the Darpanam had to be given on it will be we can't miss that date, and he can't give
This meeting is being recorded. Because even for Tarpanam, we will start seeing a very good crowd. So generally, after any yagam, he felt that the mission is going to the next level. But this time, even after the announcement of the yagam, which is the fourth yagam, he's feeling that this is going to the next level now, which is having more crowd even for Tarpanams, in fact. For anyone who cannot attend, we'll obviously have online coverage on Facebook, so people don't have to worry too much about not traveling. But if given a chance, please travel and get the blessings of Lord Murugan. Okay, thank you, Rajith. വേറൊരു വിഷയം ചൊല്ലാണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 week ആയിട്ട് എന്നെ കൂപ്പിടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോണിൽ അവളെ കിടച്ചിണ്ടാവില്ല, മെസ്സേജും കിടച്ചിണ്ടാവില്ല. ஃபர்ஸ்ட் ഞാൻ സോറി சொல்லணும். அது எதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்ல போகுது. காரணம் ഞാൻ சொல்லியாச்சுல பிரதர் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கியா இந்த டைம் பிரதர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இந்த டைமில் இப்போ കണ്ടിപ്പോ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിസംബർ യാഗത്തിന്റെ ടൈമിൽ ചൊല്ലിയ കാര്യം തെരിയുണ്ടാവും. ഈ ഇന്റർവ്യൂല് ചൊല്ലിയതായിരുന്നു. അനദർ ഡയമെൻഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഗുഹാക്കിയ വേൾഡ്ന്ന് കളക്ഷൻ വരുന്ന ടൈം தான் இந்த டைம். அந்த டைமில் നമുക്ക് ചുറ്റും നിറയെ விஷயங்கள் நடக்கும். நம்ம பாடி அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் கனெக்ட் பண்ண ഞാൻ ட்ரை பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும். ட்ரை பண்ணணும். லாஸ்ட் டைம் എനിക്ക് தெரியாத കാരണം நிறைய இதாயாச்சு. എനിക്ക് எப்படி അത് കണക്ട് பண்ணാൻ தெரியாத കാരണം நிறைய விஷயങ്ങൾ ഇതായാச்சு. നമുക്ക് ചുറ്റും நிறைய விஷயങ്ങൾ വരും. നമുക്ക് ഭയം വരുന്ന മാതിരി സിറ്റുവേഷൻ വരും. அந்த மாதிரி സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ടൈം നടന്നാச்சு. പക്ഷെ இந்த தடவை ചുറ്റും நிறைய விஷயங்கள் നടക്കുന്നത് ഭയമില്ല. നമുക്ക് അത് പോയാச்சு. വല്ലലാസിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്ങില് ചില விஷயങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അന്ന് ഭയം പോയാச்சு. விஷயങ്ങൾ ചുറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട്. அந்த விஷயങ്ങൾ നമ്മൾ ഭയം ഇല്ലാണ്ട് ഹാൻഡിൽ பண்ணி പോണ്ട്. அப்போ അത് വല്ലലാസിതരുടെ ഗൈഡൻസിൽ ഞാൻ ചെയ്യണത്. அப்போ அந்த டைம்ல இப்ப எனக்கு அந்த ஃப்ரீக்வன்சில எப்படி ബോഡി കണക്ട് பண்ணணும்ன்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயாச்சு. ഞാൻ അത് ട്രൈ பண்ண ഇതാ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ട്രൈ பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ நிறைய விஷயங்கள் നമുക്ക് கிடைக்கும். அந்த குஹாக்கிய வேர்ல்டு ശരിക്കും ആക്ച്വലി അത് അനന്തർ ഡയമെൻഷൻ அங்கேருந்து கிடைக்கும். நிறைய ஆൾക്കാര് நம்ம இந்த வேர்ல்டிല് நம்ம ஹிஸ்டரி சேஞ்ச் பண்ணி பல ആൾക്കാർ വന്നത് அந்த വേൾഡ് ഞാൻ ചൊല്ലിണ്ടായിരുന്ന വിഷയം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ தெரியாத ആൾക്കാരോട് ചൊല്ലണത്. അങ്കേന്ന് அந்த ലോകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ இந்த എർത്തായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ தான் இந்த ഗുഹാക്കിയ വേൾഡ്. നമ്മൾ നിറയെ അങ്കേന്ന് നിറയെ യോദ്ധാക്കൾ, വീരന്മാര്, മറ്റേ ആർട്ടിസ്റ്റ്, പോയറ്റ്സ് எல்லாரும் அங்கேருந்து தான் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கிறது. അപ്പൊ அந்த மாதிரி വേൾഡിൽ നിന്ന് தான் இந்த കണക്ഷൻസ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ വിക്രമാദിത്യനും ചോള രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ അങ്കേന്ന് വന്ന ആൾക്കാരതാ. അപ്പൊ ഒരു കാളിദാസൻ അങ്ങനെയുള്ള പോയറ്റ്സ് ഒക്കെ ആൾക്കാരും അങ്കേന്ന് தான் വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരതാ. അപ്പൊ அந்த வேர்ல்டு இருந்து கலெக்ஷன் பண்ண என்னோட பாடி ஃப்ரீக்வன்சி ரெடி பண்ண ஒரு டைம் தான். ஒரு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியதான் நடக்கிற விஷயம் தான். அப்ப அதுக்கு ரொம்ப കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം. നമ്മള് റെഡി ആവണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാச்சு. ലാസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് അവളെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ரொம்ப ഇതായാச்சு. പിന്നെ നിറയെ ഭയം വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ നടന്നാൽ ഇപ്പൊ അത് അന്ത ഭയം ഇല്ല. വല്ലലാസിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ അത് ഭയം ഇല്ലാണ്ട് ഹാൻഡിൽ பண்ண முடியுണ്ട്. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ അത് ഫ്രീക്വൻസി കണക്ട് பண்ணாനുള്ള ട്രയൽ தான் ഞാൻ നിൽക്കണത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അവളോ ഫോൺ കോൾ അറ്റൻഡ് பண்ண முடியல. മെസ്സേജും റിപ്ലൈ பண்ணாനും முடியாത്തൊരു ടൈം. പക്ഷെ ഇത് ഒരു 1 week കൂടി ഇരിക്കുന്ന நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ள அது ப்ரேயர் பண்ணிட்டு அந்த மெசேஜ் ரிசீவ் பண்ணிட்டு ഞാൻ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த மெசேஜ் பார்த்து ரிப்ளை பண்ணலாம், ப்ரேயർ பண்ணலாம், എല്ലാ விஷயங்களும் ചെയ്യാം. അത് എൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നടന്നത്. ഇപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ കിടത്തിരിക്കുക, ചില കാര്യങ്ങൾ ചില നോളജ് കിടത്തിരിക്കുക, വിഷയങ്ങൾ കിടത്തിരിക്കുക. ഞാൻ അത് ഉങ്ങളോട് ഷെയർ பண்ணலாம். ഇപ്പോഴും അത് പ്രോസസ്സിങ് தான். പക്ഷെ ഞാൻ அந்த ഫ്രീക്വൻസിലേക്ക് ടച്ച് ആയി തുടങ്ങിയിരിക്കുക. അപ്പോ ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ சொல்ல போகுது. அதுக்கு முன்பு യുവരാജ് പ്ലീസ്. Okay, so Mr. Rejith was talking about the fact that he couldn't attend some of the calls or reply to messages from the members. He'd like to apologize for that. The reason for that is, especially after any yagam announcement, especially during this time, he will be trying to connect, or his body will be trying to connect to another dimension, in fact. And he tells us that the name of that place is called Kuvakia world.
So basically, at this time, since so last time when he was trying to do that, to connect to a different dimension, he didn't. He was still under training, in fact. So as you know, if you're under training, he was feeling a bit unsecured. He had a lot of fears in his mind during the last time, and but with the blessings of Vallalar, he has overcame his fears now. So right now, he's feeling good about connecting to the next dimension. He tells us that the next dimension next to Earth is called Guhakya world. So that is where a lot of artists and poets come from. So especially, it gives example of Vikramaditya, Choras, and Kalidas. They're all from that particular world who came into our world to do a lot of good things. So right now, as you mentioned, he's trying to connect to that. His body is trying to connect to the dimension, and so during this time, sometimes he misses messages, and he's trying to concentrate on that particular connection to a different dimension. In fact, so right now he started to receive messages, and he's in the stage of processing them at the moment this week. Hopefully, once he processes these messages into knowledge, he'll start to share with us, and also he will respond to all the messages and phone calls within a week or 10 days, in fact. So, we'd like to apologize for people whom he couldn't respond to, but yeah, within 10 days, he will start to respond. ഓക്കെ താങ്ക് യു രാജ്. അപ്പൊ എനിക്ക് കിടച്ച മെസ്സേജ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യാഗത്തിക്ക് മുമ്പ് 5 അടങ്ങളില് മുരുക പൂജ പണി, 6ാമത്തെ പൂജ പഴനിയിൽ പണി, നൈറ്റ് 12 o'clock പണി, നെക്സ്റ്റ് പഴനി ടു ഉജ്ജയിൻ രഥയാത്ര, അതുക്കപ്പുറം ഉജ്ജയിനില് യാഗം മഹായാഗം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 5 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5 ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നൊരു ഗുഹയില്, ഒന്ന് നദീതീരം, ഒന്ന് കര, ഒന്ന് മലയുടെ മുകളില്, ഒന്ന് കടൽ. 5 ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 5 എന്തടങ്ങളിലാന്ന് എനിക്ക് தெரியாது. അത് എന്ത് കണക്ട് പണിയിട്ടാന്ന് എനിക്ക് தெரியாது എന്ന് ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ അത് തെരിഞ്ഞ വിഷയം தான் இப்ப சொல்ல போகுது. 5 ചൊല്ലിയ 5 രാജാക്കന്മാർ കണക്ട് പണിയിട്ട്, അതായത് 4 രാജാക്കന്മാരും പിന്നെ വേറെ 2 പേരും, അത് ഞാൻ ചൊല്ലാം. അങ്ങനെ അതാ 6 പേര്. ഈ രാജാക്കന്മാരെന്തെന്ന് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിപ്പോ ഒന്ന് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ്, അത് അത് കരയിൽ വെച്ചിട്ട് தான் പൂജ. അത് ഉജ്ജയിനിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിപ്പ ഉജ്ജയിനിൽ വെച്ചിട്ട് தான் പൂജ. 2 ചോഴ രാജാക്കന്മാര്, അത് കണ്ടിപ്പ കടലിൽ വെച്ചിട്ട് தான் പൂജ കണക്ട് പണിയിട്ട് 2 പേര്. പിന്നെ 2 പേര്, ഒന്ന് ഭരത് മഹാരാജാവ്. ഞാൻ ചൊല്ലിയാச்சு നമ്മളെ ദർപ്പണം பண்ண போது ഭരത് മഹാരാജാവിന്. ഭാരതം എന്നുള്ള പേര് എപ്പിടി ഭാരതത്തിന് കിടച്ചത്, അതുക്ക് കാരണമായ ആള് ദുഷ്യന്ത മഹാരാജൻ ശകുന്തളാദേവിയുടെയും പുത്രൻ മഹാചക്രവർത്തി ഭരത് മഹാരാജൻ. അവർക്ക് 3ാമത് അവരുടെ എന്ത പ്ലേസ് അന്ത പ്ലേസിൽ. 4ാമത്തെ കിങ് അശോക ചക്രവർത്തി, ഇന്ത്യയില് ரொம்ப പവർഫുള്ളായ കിങ് അശോക ചക്രവർത്തി. இந்த 4 രാജാക്കന്മാര് പ്ലസ് 5ാമത്തത് മുഷിക്കുന്ദ ചക്രവർത്തി. അത് നമ്മള് ആഞ്ജനേയർ മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് தான் அந்த பூஜை பண்ணணும். கொஞ்சம் சிரமம், கஷ்டம், പക്ഷെ மலையேறிதான் முடியும். அங்கதான் மலைக்கு முകളിல் ஆஞ்சநேயர் மலை முകളിல் வச்சுட்டு தான் முருக பூஜை பண்ணணும். அங்க போயிட்டு ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് അനന്തർ ഡൈമെൻഷൻ. அங்க ഇരുന്നിട്ട് தான் പൂജை பண்ணணும். கொஞ்சம் കഷ്ടാன വിഷയം, പക്ഷെ അത് ചെയ്തതാവണം. 6ാമത് സാക്ഷാൽ എല്ലാத்துக்கும் മേലെയുള്ള കിങ് രാജാവ് പഴനിയാണ്ടവന് പഴനിമലയിൽ വെച്ച് നൈറ്റ് 12 o'clock. ഇത് കണ്ടിപ്പா இந்த இடங்கள்னு செக் பண்ணணும். കണ്ടിപ്പா ഉജ്ജയിൻ பெரிய விஷயம் വിക്രമാദിത്യന്. ഇവർക്ക് ചോഴ രാജാക്കന്മാർ സംബന്ധപ്പെട്ട കടലേത് അന്ത കടലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പൂജ. 2ാമത്തെ മുഷിക്കുന്ദ ചക്രവർത്തിക്ക് ആഞ്ജനേയർ മല, അതും തരും. 4ാമത് പഴനിമലയില് പഴനിയാണ്ടവർ, അതും തരും. 5ഉം 6ഉം, അതായത് ഭരത് ചക്രവർത്തിയുടെയും അശോക ചക്രവർത്തിയുടെയും. ഇതെനിക്ക് ചൊല്ലി തന്ന സർപ്രൈസ് ആയ വിഷയം
രണ്ടുപേരുടെ ഒരു പോയിന്റ് தான் சொல்லி தந்திருக்கிறது. அന്ന് ஒரு கேவ் இன்னும் ரிவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுண்டு அந்த இடத்துக்கு ரெண்டுபேரும் கனெக்ட் பண்ணி இடம்தான் அங்கதான் முருக பூஜை செய்யணும் எന്നുള്ളത്. நீ அது கண்டு அതെന്താണെന്ന് எனக்கு தெரியாது. கைவுன்னு ரிவர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அதுதான். அப்ப நம்ம குஹா ஒன்னு சொல்லி நதி தீரம்னு சொல்லி இது ஒரே இடத்துல தான் வரப்போகுது. அந்த இடத்துல இருந்துட்டு தான் இந்த முருக பூஜை செய்யணும். இது ரெண்டு பேர் பரதராஜாவிനും அசோக சக்கரவர்த்தி கனெக்ட் பண்ணிய விஷயம் தான் சொல்லிയിരിക്കുന്നത്. அது എന്താണെന്ന് ഇനി താൻ தெரிய போகுது, தெரிஞ்சு കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഞാൻ അന്ന് சொல்லி 5 ഇടങ്ങളും പ്ലസ് 6வது പഴനിയാണ്ടവരുടെ പൂജയുടെ ഇടവും നമുക്ക് புரிய வச்சிருக்க. அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆയ ஒரு விஷயம் എന്ന് വെച്ചാൽ അശോക ചക്ര ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാ മെയിൻ അടയാളങ്ങളും എടുത്തത് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ഇതാണ്. നമ്മുടെ അശോക ചക്രം, അശോക സ്തംഭം എല്ലാം അതിലിതാൻ വരുന്നത്. ഈ അശോക ചക്രം ഇന്ത്യ ഫ്ലാഗില് അതൊരു ഒരു വിഷയമായിരിക്കും. ഇന്ത്യ ഫ്ലാഗ് പാത്താ തരും, അതിന്റെ സെൻട്രലില് അശോക ചക്രതായിരിക്കണം. അശോക ചക്രത്തില് 24 ലൈൻ ഇതായിരിക്കുന്നത്. 24 ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് 24 ഹവേഴ്സ്. 24 ഹവേഴ്സിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് 24. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിൽ ടൈം ഇരിക്കുക. അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു விஷயம். வெரி நீ அதுக்கு மேல ഞാൻ அந்த விஷயம் இப்ப சொல்லണില്ല, சொல்லணும் டைம்ல சொல்லும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിൽ ടൈം ഇരിക്കുക. During last meeting, ഇപ്പൊ ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നത്. Okay, so yeah, so as mentioned in the previous meeting, we will have 6 prayers before our yagam. So we will have 5 prayers in different places, and the 6th prayer will happen in Palani at midnight, and then the yatra from Palani to Ujjain will start. So that was the plan that Mr. Rejith had mentioned before the yagam, next yagam, in fact. So he also mentioned the types of places that we will have with the 5 prayers, which will be like cave, river, ocean, seashore, land, and etc. So right now he has received the information about the places, not the exact places, but the places that are connected, in fact. So Mr. He tells us that it will be India. So the first king is obviously Vikramaditya, and the prayer will happen in Ujjain, which is a land. The second king is Chora Maharaja, and Choras, or more identified as the ocean masters, in fact. So the second king there will happen in ocean, which is related to Chora Maharaja. He recently identified. The fourth king is Ashoka Maharaja, who's a very, very powerful king of our nation. The fifth king is Musakunta Maharaja. So the place identified with Musakunta Maharaja is Anjaneya Malai. So Mr. Rejith tells us it will be a tough task to do a prayer at the base of Anjaneya Mala because of the reach that we need to go. And the back of the Anjaneya Mala, as he mentioned before, holds a different dimension altogether. So I'll repeat the 5 kings. One is Vikramaditya. Second one is Chora Maharaja. Third, Barath Maharaja. Fourth, Ashoka Chakravarti. Fifth, Musakunta Chakravarti. And the 6th king is, obviously, we all know the king of kings, Lord Murugan. And the prayer will happen in Palani at in midnight. So these are all the 6 kings that our prayers will be related to. And yeah, we all know that the places where we will have these prayers. So Vikramaditya will be in land, Sora will be in ocean, Musakunta Maharaja will be in Anjaneya Malai, and Lord for King Murugan, it will be Palani. So we still have 2 kings connected, Barath Maharaja and Ashoka Chakravarti. Right now, we don't know the exact place. However, Mr. Rejith reveals that there is a place, there's a cave where a river starts, so which is the source of a river, and that particular place has got connections with both Barath Maharaja and Ashoka Chakravarti. So right now he doesn't have any more information regarding this.
And once he gets more information, he will start to reveal to the group. But he's highlighting about the significance of Ashoka Chakravarti, in fact, because the whole of India, wherever we go, we are identified with the symbols of Ashoka Chakra. And Mr. Rejith also reveals that the flag, the national flag of India, which has got the Ashoka Chakra in the middle, has got 24 lines, and those 24 lines represent 24 hours. So basically, there is time hidden in our Indian flag. So right now, he has this information, and in the future, he will reveal more about the proceedings. Thank you. ഓക്കെ, താങ്ക് യു രാജ. അതേമാതിരി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് சொல்லிണ്ടായിരുന്നു என்னோட டிராவல் மௌரீஷியஸ் ഒക്കെ போகுது முருகப்பெருமாள் அனதர் டைமென்ஷனில் கனெக்ட் பண்ண இடம்னு சொல்லிட்டு அந்த இடம் എനിക്ക് கிடைச்சி തുടങ്ങിയിരിക്കുക. അത് 2-3 ഡേയ്സുக்குള്ളിൽ கிடைக்குன்னு நினைக்கிறேன். மௌரீஷியஸில் ஒரு ஹில் இருக்கு. அந்த ஹில் கனெக்ட் பண்ணிருக்க. அது கிடைச்சி കഴിഞ്ഞാൽ கண்டிப்பா அது ப்ரொசீட் பண்ணி நவம்பர் 20th கூடி மௌரீஷியஸில் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 5 days அங்க அந்த இடத்துலக்கு, அதாவது முருகப்பெருமாள் அனதர் டைமென்ஷனிലേക്ക് கனெக்ட் பண்ணிய இடம். அப்போ ആ പോയിന്റിൽ പോയി മുരുക പൂജ பண்ணணும், പ്രയർ பண்ணணும். അത് മൗറീഷ്യസിൽ ഒരു ഹില്ലായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും. ഫുള്ളായിട്ടില്ല കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് നവംബർ 20th കൂടി அங்க 21th കൂടി அங்க டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது. அதே மாதிரி தாய்வானுக்கு போனோம். அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்துட்டு அதே மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் சிங்கப்பூர் டிசம்பர் 7-8 தான் நம்ம தாவோயிஸ்ட் ப்ரோக்ராம் மாஸ்டர் சாமிന്റെ பெரிய ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அது இன்வைட் பண்ணிருக்க. அப்ப அதுல டிசம்பர் 8 தான் ரொம்ப கூட்டம் வர்ற நாள். அப்ப அந்த ஒரு நாள் അവരുടെ കൂടെ ഉட்காരണം എന്ന് சொல்லி അവരെ ഇൻവൈറ്റ് பண்ணிருக்க. അപ്പൊ ഞാൻ ഡിസംബർ 4 സിംഗപ്പൂര് പോകും. മുരുകപ്പുരാണ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ ഒരു 5 days അங்கே ഇരിക്കും. 8-ന്. അപ്പോ നമ്മളെ സിംഗപ്പൂർ அங்க 1-2 ദിവസം ஹவுஸ் பூஜா நம்ம மெம்பர்ஸிന്റെ வீட்டுல ஹவுஸ் பூஜை ചെയ്യാൻ அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் கண்டிப்பா சிங்கப்பூர் டீமாയിട്ട് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്തിട്ട് 8th நம்ம ஒரு டீமாയിട്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു ടീമായിട്ട് മലേഷ്യയിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവർ ഇൻവൈറ്റ് பண்ணிருக்க. മലേഷ്യ ആൾക്കാരെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് பண்ணா. അവര് അപ്പൊ அங்க വരാൻ മുടിഞ്ഞവര് നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് എല്ലാമാർക്ക് ടീമായിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ പോയി അറ്റൻഡ് பண்ணാം. നല്ലൊരു 1000 മേലെ ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് சொல்லியாச்சு சாம. അതിൽ നമ്മൾ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ആയിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് பண்ணிருக்க. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും മലേഷ്യ ടീമായിട്ട് പേശാം. അത് വര മുടിയുന്ന ആൾക്കാർ വാങ്ങോ സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു ടീമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ക പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് பண்ணാം. അതേമാതിരി സിംഗപ്പൂരിലെ ഹൗസ് പൂജ അന്ത വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് സിംഗപ്പൂർ ടീമായിട്ട് പേശാം. അതേമാതിരി 8th നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8th അല്ലെങ്കിൽ 9th മലേഷ്യ ടീമിന്റെ ഒപ്പം ബാക്ക് ടു മലേഷ്യയിലേക്ക് കിളമ്പാം. അങ്കേന്ന് ആരൊക്കെ വരണം അവരുടെ കൂടെ മലേഷ്യയിലേക്ക് കിളമ്പാന്ന് നിனைக்கிறது. ഒരു 5 days அங்கே ഇരിക്കാം. അപ്പൊ അங்கே എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യണം, ഹൗസ് പൂജ എന്തൊക്കെ ഇരിക്കണം, അതുമാതിരി എല്ലാവരും മീറ്റ് பண்ணணும் எப்படி എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മലേഷ്യ ടീമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പേശണം. കണ്ടിപ്പா നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒക്കെ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணலாம். സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ 2 ടീമായിട്ട് പേശാം. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிட்டு എന്റെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് எப்படி എന്നുള്ളത് ചാർട്ട് பண்ண മുരുകപ്പുരാണ ബ്ലെസ്സിങ്ങില്. അപ്പോ ഡേറ്റ് இதுதான் കൺഫേം. നവംബർ 4 സിംഗപ്പൂർ വരുന്നു. നവംബർ 8 പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് பண்ணணும். 8 അല്ലെങ്കിൽ 9th മോർണിംഗ് എല്ലാവരും കൂടി നമ്മൾ മലേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീംസ് കൂടി മലേഷ്യയിൽ പോകണം. നവംബർ 14th ഞാൻ തിരുമ്പി ഊർക്ക് വരുന്നു. அந்த டேட்டு தான் இப்ப சிங்கப்பூர் மலேசியா വരുന്നത്. മൗറീഷ്യസ് നവംബർ 21th പോണ മാതിരി. തായ്വാൻ അത് അപ്പുറം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം. അതുക്കുള്ളിൽ 26 റിട്ടേൺ വന്ന് നവംബർ 4 ഉള്ളില് ഡിസംബർ 4 അங்கே പോയി വരണം. അപ്പൊ இதுதான் நம்ம പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ മലേഷ്യ ഡേറ്റ് இதுதான் ഡേറ്റ്. അത് എപ്പിടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ടീമിനോട് സിംഗപ്പൂർ 8th தான் நம்ம പ്രോഗ്രാം. അതും സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ടീം ഒന്ന് യോசிக்குമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ വരാൻ നമുക്കൊരു ടീമായിട്ട് അങ്ങ് പോകാൻ முடியும். അപ്പൊ இந்த விஷயம் കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ പേശുന്നു. യുവരാജ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് பண்ணணும். Okay. So Mr. Rejith is now starting to tell us about his travel plans. So as he mentioned before, he will be traveling to Mauritius, and now he started receiving messages about that energy point in Mauritius where he will be visiting. He still doesn't know the exact location, but he tells us that there is a hill in Mauritius, which is another dimension that was revealed by Lord Murugan.
So his travel to Mauritius will be on the 20th of November. The location is still no, but he will be traveling to Mauritius either on the 20th or the 21st. And after he returns back from Mauritius, he has plans to travel to Taiwan, Singapore, and Malaysia. But right now, he knows the plans for Singapore and Malaysia. So he's scheduled to travel to Singapore on the 4th of December. Because on the 8th of December, I think, which is a Friday, Master Chan has invited Mr. Rejith for the Taoist program that is happening in Singapore, in fact, and he tells us that there's going to be a huge crowd. And Mr. Rejith ji is, especially invited. I think he's just, Mr. Master Chan is reciprocating the invitation that we sent him for the Palani Yagam, in fact. So the plans that Mr. Rejith ji tells us, he will arrive Singapore on the 4th. And he will do the house prayers, and he's also inviting the Malaysia team to come to Singapore, so that on the 8th we will represent the LMRK, and then we will go as a big crowd to the Taoist program on the 8th. So I'll repeat, on the 8th of December there is a program arranged by Taoist groups, and Mr. Rejith ji is inviting all Singapore and Malaysia team to come to Singapore to attend that program along with Mr. Rejith and represent LMRK. And after the program, he will travel to Malaysia for 5 days, in fact. So we can then plan the house prayers and other programs for those 5 weeks. So Mr. Rejith will return on the 14th of December back to India. So that is the travel plan, in fact. So as mentioned, on the 20th and 21st of November, he will travel to Mauritius, and he'll come back within a week, I guess. And on the 4th, he will travel to Singapore, attend the program of Taoist on the 8th of December, and then travel to Malaysia along with the Malaysian team, whoever is joining. And then he will return to India on the 14th. So he still doesn't know the plans to Taiwan yet, but once he knows, he will reveal those information again. ஓகே, தேங்க்யூ யுவராஜ். இப்போ ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது, நம்ம யாகத்தின் ஒர்க் இதெல்லாம் டைரக்ஷன்ல நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது. கண்டிப்பா லாஸ்ட் வீக் இந்த தடவை നമ്മൾ நினைக்கிறேன் பெரிய പ്രോഗ്രാം, பெரிய അതേമാതിരി ബഡ്ജറ്റ്, பெரிய ബഡ്ജറ്റ്. കാരണം ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ നനച്ചത് പഴനി നമുക്ക് പെരിയ ലെവലിൽ പണിയിട്ട് ഉജ്ജയിൻ ചിന്ന ലെവലിൽ ചെയ്യാന്നാണ് നനച്ചത്. കാരണം അവളെ ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ മുടിയില്ല, അവളെ ബഡ്ജറ്റ് വേണ്ടാന്ന്. പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം ടോട്ടലി ഒരുപാട് ചേഞ്ച് பண்ணி பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போக போகுது. നമ്മൾ ഈ ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணதே பெரிய லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது. லாஸ்ட் டைம் அவ்வளோ செய்திല്ല, ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது. அப்போ இந்த വേല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴനി ആഗസ്റ്റ് 15 യാഗം നടത്തിയപ്പോ കാലില് ഗിരിവലം പണ്ണുമ്പോ ആക്ച്വലി അത് മുരുകപ്പുറമുള്ള ഡയറക്ഷൻ അല്ല. ഞാൻ നനച്ചിട്ട് അപ്പടി ചെയ്യാൻ നനച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഗിരിവലം. യാഗം മുരുകപ്പുറമുള്ള ഡയറക്ഷനില്. അപ്പൊ ഞാൻ നനച്ചതെന്നാ വെച്ചാൽ പഴനിയിൽ നമ്മളൊരു ഗിരിവലം പണ്ണുമ്പോ അവളെ കൂട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാമാർക്കൊക്കെ അവളെ ഒരു പവർ ഫീൽ പണ്ണും നനച്ചിട്ട്. എന്നോട് മെയിൻലി ഒരു 300 പേര് 350 പേരെങ്കിലും വന്നാ നല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പവർ ഫീൽ പണിയിട്ട് ഗിരിവലം ചെയ്യാന്ന് ചൊല്ലിയാச்சு. പക്ഷെ മുരുകപ്പെരുമാൾ 1000 മേലെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നാச்சு, அவ்வளோ பவர்ஃபுல் லெவலில் கொண்டு வந்தாச்சு. அதே மாதிரி ஒரு பெரிய லெவல் தான் பழனி டு உஜ்ஜയിൻ രഥയാത്ര. അത് അவ்வளோ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം. അപ്പൊ അவ்வளோ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്ന ഒരു വിഷയം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് உங்களுக்கு முடியான ஆட்கள் எல்லாரும் இது ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண എല്ലാ തടയും ഉള്ള ഹെൽപ്പിൽ അത് ചെയ്യണം, നടക്കുന്നത് മുരുകപ്പുറമുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇതാ. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ട എന്നോടൊരു ഡ്യൂട്ടി, അത് കാരണം ഞാൻ ചൊല്ലണത്. എല്ലാ തടയും നമുക്ക് രണ്ടുപേര് ഫസ്റ്റ് അനപ്പണ, രണ്ടുപേര്. ഒന്ന് ചെന്നൈ കൃഷ്ണ, ഒന്ന് ശ്രീനിവാസൻ ദുബായിന്ന്. അവർ രണ്ടുപേരും അനപ്പിയാച്ച് നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് பண்ண போடுற ആൾക്കാരുടെ അനപ്പിയ ആൾക്കാരുടെ പേര് പോടാം. அது அங்க எப்பளும் அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. எந்த தடவை ஸ்டார்ட் ஆയിരിക്കുക. പിന്നെ അതേമാതിരി ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിറയെ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുക, അവരെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிയിരിക്കുക മുരുകപ്പുറം ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു അടുത്തടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മുരുകപ്പുരമളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കണ്ടിപ്പാ അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നടക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ தான். എല്ലാവർക്കും അവർ മുരുകപ്പുരം ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ നടക്ക മുടിയും. അപ്പൊ ഞാൻ அந்த விஷயம் കൂടി കണ്ടിപ്പാ சொல்லണം. എന്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുക, അതായത് നമ്മളൊരു അടുത്ത യാഗത്തേക്കുള്ള വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് പണിയാச்சு. ഞാൻ ഫാസ്റ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ ഓരോ നിറയെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇരിക്കുക. നവംബർ 13 ഫസ്റ്റ് യാഗത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിക്ലറേഷൻ ഡേ അന്ന് നടക്ക പോകുന്നത്. அதுக்கப்புறம் மௌரிஷியஸ் இடத்துல அந்த இடத்துல போய் മുരുക പൂജ പണി വന്ന് തായ്വാൻ കണക്ഷൻ, തായ്വാൻ പിന്നെ താവോയിസ്റ്റ് കണക്ഷനിൽ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും മീറ്റ് പണി
அவருக்கு அந்த முருகப்பெருமாள் பிளஸ்ஸிங் பூஜை பண்ணி வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம 5 இடங்கள்ல பூஜை பவர்ஃபுல்லான 5 கிங்ஸிന്റെ அந்த சீக்ரெட் இடங்கள்ல போய் அந்த பவர்ஃபுல்லா ஏரிയയിൽ போய் முருக பூஜை பண்ணி നമ്മൾ രഥയാത്ര ஸ்டார்ட் பண்ணி மகாயாகம் செய்ய போன ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது. அதுக்குள்ளிലുള്ള மெசேஜுக்கு தான் ഞാനിപ്പോ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி கனெக்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. അതിന്ന് கிடைச்ச மெசேஜുകൾ தான் ഞാൻ ഇപ്പൊ சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது உங்களோട്. அசோக் சக்கரவர்த்தி അങ്ങനെ எல்லாவருடைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த தடவை நான் சொல்லிய மாதிரி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆய காரணம் கொஞ்சம் கூடி கனெக்ட் பண்ண முடியுது. പിന്നെ ഭയം ഇല്ലാണ്ട് റിയാക്ട് பண்ண முடியுது വല്ലവരുടെ ഗൈഡൻസിൽ. അതൊരു നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് ഫീൽ பண்ணണു. ഇത് ഇത് இந்த விஷயங்கள் ഇതെല്ലാം விஷயங்கள் உங்களோட சொல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ചെയ്യാനും നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുക അടുത്ത ഡ്യൂട്ടിക്ക് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് இந்த മീറ്റിംഗ് വെച്ചത്. ഇവരതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് பண்ணிட்டு ഞാൻ അടുത്ത് വരാം. Okay. So yes, so now we will discuss. I mean, Mr. Rejith is talking about the Yagam work. So yeah, so this is going to be one of the biggest Yagams that we LMRK had ever done. And obviously, with any big program, we are also talking about big budget, in fact. So Mr. Rajith tells us he didn't plan the Palani Yagam, which happened on the 15th, as big as it has gone. Because on the Yagam day on the 15th, only the Yagam was arranged per Muruga Perumal's direction. But the idea of Girivalam was Mr. Rajith's plan. So he thought that during the Girivalam, he wanted the place to feel the powerful of LMRK, and he thought we will have around 300 to 350 people. But at the end of the day, during the Girivalam, we had around 1,000 people joining the Girivalam, in fact. So we planned something, and Lord Murugan plans different things, in fact. So right now we are at the start of the next Yagam. So obviously, I would like to ask for donation. And it is about Mr. Rejith knows us. We will give the donation, but it is his duty. He tells us it is his duty to request the donation. And normally for any Yagam, there will be 2 people. He names them. One is Chennai Krishna. The other member is Dubai Srinivasan. They normally start the donation, in fact, and it looks like they've already started. So we need to beat them. And also we are receiving donations from the lots of new members who've joined Kerala. So basically, yes, we are at the first gear now to start the program. And the Darpanam and light body activation on the November 14th will be like a Yagam declaration day, in fact. So as you can see, after the 13th of November, Mr. Rejith is traveling to a lot of places like Mauritius, Tawas, Taiwan program, and also to Singapore, Malaysia. So, and once he comes back, we are talking about having prayers in 5 different places to represent 5 different kings. And at the 6th prayer will be in Palani, the midnight, and then we will start the Radha Yatra from Palani to Ujjain. And then in Ujjain, the Yagam will be performed on the date that you mentioned. So right now, as he said, he is receiving messages from different dimension, in fact. And last time he had fears and insecurity about the experience, but now that he's now experienced to receive those connections with the blessings of Lord, with the blessings of Allah. He's ready for the next duty now, and he's also asking us to be ready to kickstart our next Yagam phase. Okay, thank you, Raj. இப்போ நான் இப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லியாச்சு. இனி உங்களுக்கு இந்த இப்ப சொல்லிய எல்லா விஷயத்துல ஏதாவது டவுட் உണ്ടെങ്കിൽ ஏதாவது கேள்வி கேளுங்க. அதுக்கு முன்பு மேரி கேக்குதா? கேக்குது. மேரி ഒന്ന് உங்க பெங்களூர் ப்ரோக்ராமிനെ குറിച്ച് ஜஸ்ட் ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் ഞാൻ இந்த விஷயங்கள் எல்லா விஷயங்களும் சொல்லி அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஏதாவது டவுட் உണ്ടെങ്കിൽ கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் നമുക്ക് லைட் போர்ட் നമുക്ക് எனர்ஜி பாசிங்னு போவோம். Okay. Thanks, Anna. Thanks, Rajana.
ஆக்சுவலா பெங்களூர் ப்ரோக்ராம் பத்தி சொன்னோம்னா, நாங்க பெங்களூர் கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் டீம் வந்து இவ்ளோ மெம்பர்ஸ் வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலா இது வந்து எங்களோட தேர்ட் ஐ மீன் லைட் பாடி ஆக்டிவேஷன் செகண்ட் இவெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்க 2019ல ரெஜித் அண்ணாவை பழனி ஃபங்க்ஷன் முடிச்சோடனே நாங்க இன்வைட் பண்ணோம், அண்ணா ப்ளீஸ் பெங்களூர் வாங்க ஒன்ஸ் அப்படின்னு. அப்போ நாங்க வந்து ஒரு மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் 30 மெம்பர்ஸ் தான் வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு ஹால்ல, ஒரு டெம்பிள்ல ஒரு சின்ன ஹால்ல நாங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி வெறும் முருகர் போட்டோ மட்டும் வச்சு ரெஜித் அண்ணா வந்து அந்த போட்டோவை லைட் பண்ணி பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படிதான் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் வெறும் 30 மெம்பர்ஸ்க்கு. இது வந்து ஜஸ்ட் தேர்ட் இவெண்ட். எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் லைக் 250 மேல அவ்வளோ மெம்பர்ஸ் வந்திருந்தாங்க ப்ரோக்ராம்க்கு. அண்ட் தட் டூ ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ். எல்லாம் ஹைதராபாத்ல இருந்து ட்ரெயின் புக் பண்ணி ஃபிளைட்ல வந்தாங்க. நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பெங்களூர் டீம் இந்த மாதிரி இவ்ளோ ரீச் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க நினைக்கல. அதுவும் இல்லாம பர்சனலா லைக் எங்களுக்கு வந்து லைக் பெங்களூர் டீம்ல வந்து எவ்ரி டைம் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ரெஜித் அண்ணாவை கால் பண்றப்போ, ஃபங்க்ஷனுக்கு நாங்க கால் பண்றப்போ ஈச் மெம்பர் ஹேட் டு ஷேர் மணி. லைக் ஷேர் பண்ணி தான் ஒரு டிக்கெட் புக் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல எங்களுக்கு ஹால் புக் பண்றது எல்லாத்தோட மணி ஷேர் பண்ணி பூல் பண்ணி தான் நாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம். ஆனா இந்த தடவை முருகரோட பிளெஸிங்ஸ்ல எவ்ரிபடி வாஸ் ஃபினான்ஷியலி டேக்கிங் இண்டிவிஜுவல் ஆக்டிவிட்டி. லைக் ஹால் புக் பண்றது ஒருத்தங்க பாத்துக்கிட்டாங்க, பிரசாதம் ஒருத்தங்க பாத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ வி ஆர் பர்சனலி கெட்டிங் financial blessings when we are conducting such light body activation program. So thanks to Muruga Perman, thanks to Rejith Anna for giving us this opportunity. எங்களோட மெட்டீரியல் லைஃப்லயும் நாங்க முருகருக்கு ஒர்க் பண்ணி பர்சனலா ஃபினான்ஷியலாவும் நாங்க எனேபிள் ஆனதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். பர்சனலா இன்னொரு விஷயம் சொன்னோம்னா, நாங்க ஒரு தடவையும் LMRK ஃபங்க்ஷன் வந்து அட்டென்ட் பண்றப்போ வீவர் லைக் எங்களுக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம், எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாஸ்கர் அண்ணா வந்து எல்லா வேலையும் முக்கால்வாசி பாத்துக்குவாங்க. ஸோ நாங்க வந்து பெங்களூர் டீம்ல இந்த தடவை அவங்கள கால் பண்ணி அவங்க இங்க ஃப்ரீயா இருக்கட்டும், நம்ம ஒர்க் பண்றோம்ல அவங்க இங்க ஃப்ரீயா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்க வந்து ரெஜித் அண்ணா கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி பாஸ்கர் அண்ணாவையும் கூப்பிட்டோம். அதுவும் இல்லாம எங்களுக்கு வந்து இட் வாஸ் சோ ஃபார்ச்சுனேட், எங்களுக்கு வந்து திடீர்னு முருகரையும் நாங்க கூட்டிட்டு வர சொல்லலாமா அண்ணான்னு சொல்லி ரெஜித் அண்ணா கிட்ட கேட்டப்போ பெர்மிஷன் கொடுத்தோன்னே வி வர் லைக் சோ ஹாப்பி. ஸோ கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் டீம் நம்ம LMRK முருகரை கூட்டிட்டு பெங்களூர் வந்தாங்க. அண்ட் ஃபார் அவர் சர்ப்ரைஸ் எங்களை விட அவங்க தான் ஜாஸ்தி திரும்பி இங்க வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ எங்க போனாலும் எங்களோட கோலே வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, லெட் தெம் பார்ட்டிசிபேட் அப்படின்னு சொன்னாங்க கூட அவங்க வந்து இங்க வந்துட்டும் விளக்குல எண்ணெய் தீந்து போயிடுச்சுன்னா அதை பார்த்து ஊத்துறது. நாங்க கூட உட்காந்து மெடிடேஷன்ல எல்லா மெம்பர்ஸும் உட்காந்துட்டோம். பட் சென்னை கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் டீம் வந்துட்டு நான் சொல்றேன், அண்ணா உட்காருங்கண்ணா அப்படின்னா இல்ல மேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவ்வளவு ஒர்க் பண்றாங்க. ஐ எம் சோ ஃபார்ச்சுனேட் டு ஒர்க் வித் சச் சோல்ஸ். முருகருக்கு இவ்ளோ டெடிகேஷனா இருக்கிற சோல்ஸ் கூட ஒர்க் பண்றதுக்கு ஐம் லேர்னிங் பர்சனலி. ஐ மீன் இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல் இந்த மாதிரி ஒரு LMRKல ஒர்க் பண்றது வந்து. ஏன்னா ஃபேமிலி லைஃப் தாண்டி நம்ம ஒர்க் பண்ணோம், ஆஃபீஸ் ஒர்க் தாண்டி நம்ம டைம் கொடுத்தோம். ஏன்னா எப்ப வேணா கால்ஸ் வருது, பீப்புள் ஆர் என்கொயரிங், சின்ன டவுட்ஸ் கேக்குறாங்க. சம் டவுட்ஸ் வில் பி ஆஸ் சில்லி as வாட் இஸ் LMRKன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் பேஷண்டா நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஒரு தடவையும் லைக் யூனோ ஸோ நான் பர்சனலா முருகர் கிட்ட இப்ப ப்ரேயர்ஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். முருகா நாங்க எல்லாம் சீக்கிரமா LMRKக்கு ஃபுல் டைமா அவைலபிளா இருக்கணும். ரெஜிஜி ஃபுல் டைமா அந்த கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ண அந்த டைம்லயே பாத்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் ஃபீலிங் சோ எக்ஸாஸ்டட். லைக் அந்த நாங்க மீறி போனா ஒரு 1 வீக் தான், 3 days தான் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். நான் ஃபுல்லா போன்ல தான் கோஆர்டினேட் பண்ணேன். பட் எங்களுக்கு அவ்வளோ ட்ரெயின் அவுட் ஆச்சு. பட் ரெஜித் அண்ணா வந்து அவங்களோட பர்சனல் லைஃபையும் பார்த்துக்கிட்டு, ஃபேமிலி லைஃபும் பார்த்துக்கிட்டு, ஆஃபீஸ் ஒர்க்கும் பார்த்துட்டு, இந்த மாதிரி LMRK மெம்பர்ஸ் எப்பெல்லாம் கால் பண்றாங்களோ ப்ரேயர்ஸ், ஸோ எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஐ ஓப்பனிங்கா இருந்தது. மை ப்ரேயர் ஸ்டார்டட் டு முருகப்பெருமான் சேயிங் தட் நாங்க எல்லாருமே ஃபினான்ஷியலா LMRKக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி சீக்கிரமா ரெஜித் அண்ணா வந்து ஃபுல் டைம் LMRKக்கு அவைலபிளா இருக்கிற மாதிரி முருகா எங்களை பிளெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் இதுதான் என்னோட புது ப்ரேயர்ஸ். அண்ட் ஐ விஷ் ஆல் யாருக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் முருகப்பெருமானுக்கு
ஒர்க் பண்ணணும், பட் ஃபேமிலி சிச்சுவேஷனோ இல்ல ஜாப் சிச்சுவேஷனோ இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் லைட் பாடி ஆக்டிவேஷன். இதுதான் எங்களை எனேபிள் பண்ணியிருக்கு. ஒரு வருஷம் நாங்க லைட் பாடி ஆக்டிவேஷன் எனேபிள் பண்றப்போ எங்களோட பர்சனல் லைஃப், ஃபினான்ஷியல் லைஃப், அதுக்கப்புறம் முருகப்பெருமானுக்கு ஒர்க் பண்ண ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் எங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் அட்டெண்ட். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் LMRK பெங்களூர் மெம்பர்ஸ். இங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் ரிஜிதண்ணா கிட்ட நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், எல்லாருமே போட்டி போட்டுட்டு நான் கேஷ் கொடுக்குறேன், நான் அண்ணாவை போய் ரிசீவ் பண்றேன், இங்க ஒரே சண்டை போடுவாங்க இங்க பெங்களூர். அது பாக்குறதுக்கு இன்னுமே ஐ வில் பி சோ லைக் எங்கேயோ இருந்து ஒரு சோலுக்கு வந்து எவ்வளவு பேர் இவ்வளோ எல்லாருமே பயங்கரமா இல்ல மேரி நான் போறேன், நான் போய் அண்ணாவை பிக் பண்ணிட்டு வரேன், நான் போறேன் அப்படின்வாங்க. அப்புறம் நான் பில் பே பண்றேன், இது வேண்டாம் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி a very healthy way of seeing people involved in such activity. Thanks for this kind of event to know இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சோல்ஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு தேங்க்ஸ் ரிஜித் அண்ணா for giving this opportunity. And thanks to முருகப்பெருமான். ஒரு தடவையும் like I'm learning lot of things spiritually through LMRK. Thank you so much. And thanks to Bangalore, thanks to Chennai Ground Force team. அவங்க எங்க போனாலும் ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ அகைன் எங்க ரிக்வெஸ்ட் வந்துட்டு தயவு செஞ்சு நெக்ஸ்ட் டைம் பெங்களூருக்கு வந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் எங்களோட ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஈவன் லைக் நிறைய விஷயம் நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, இன்க்ளூடிங் நிறைய நியூ மெம்பர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி அவங்க அங்க கோயிலுக்கு வந்த மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு ஜஸ்ட் லைக் வந்துட்டு அவங்க உள்ள இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்டர் ஆயிட்டு தே ஸ்டார்டட் டெல்லிங் ரொம்ப நல்லா எனர்ஜி ஃபீல் ஆகுது, எங்க பாடி எல்லாம் வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு எல்லாம் டெஸ்டிமோனி ஷேர் பண்ணாங்க. அண்ட் தே இமீடியட்லி வாண்டட் டு பி அ வாலண்டியர்ஸ் ஃபார் LMRK. தேங்க்யூ. இந்த இவெண்ட் இவ்வளோ நல்லா வந்ததுக்கு முருகப்பெருமான் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் ரெஜித் ஜி அண்ணாவோட ஹார்ட் ஒர்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் எல்லாத்துக்குமே லைக் யூனோ தேங்க்யூ ரஜித் அண்ணா. அண்ட் எங்க பெங்களூர் டீம்ல கண்ணன் அண்ணா நான் மென்ஷன் பண்ணாம இருக்க முடியாது. அவரு தான் எல்லாம் மேக்சிமம். கண்ணன் அண்ணா, பைரப் அண்ணா, தே ஆர் த பேக் போன் ஆஃப் LMRK பெங்களூர் டீம். அவங்க கண்ணன் அண்ணா ஃபேமிலி எஸ்பெஷலி அவங்க எல்லாமே பாத்துக்கிறாங்க. நான் வெறும் ஃபோன் கோஆர்டினேஷன் தான். ஸோ thanks to this event and thanks to all the members who supported this event to be very successful. Thank you Anna. Thank you. travel பண்ணிட்டீங்களா? Okay, so I'll just quickly translate what Mary had told because I took the notes. So normally the last time, the very first time that Mr. Rejith had traveled to Bangalore, it was on 2019, after one of the pujais. So at that time there was only 30 members in Bangalore, in fact. So this time, this is the third time that Mr. Rejith is traveling, and this time, they were happy to see around 250 members who joined the program. And it looks like there were people who also came from different cities. Some took trains and some took flights as well. So it was totally unexpected. So this time, the team requested to bring the Muruga idol as well. So Mr. Rejith had put his prayers, and once he mentioned that, yes, he will bring the Muruga idol, the team got really happy, in fact. So the last time, this time, Mary was talking about how the donations came in, and it looks like everybody sponsored for various things. One, for booking the tickets, one for taking care of the hall, food and everything. So it was all a team effort. And also Mary was thanking Lord Murugan for all the financial blessings this time, in fact. So she was also talking about the ground force team and led by Bhaskar. So in any program we all have seen the ground force team doing all the work. So this time they invited the ground force team to make them sit so that they can do the work. But as usual, the ground force team took all the didn't sit at all. They were working a lot. Even if there was a lamp which needs oil, they were putting oil. So they were down to that particular level, in fact. So for Mary, it was all about learning, because for any of us, we all have families,
we have our office work, but we still have to do something for LMRK, in fact. And she was questioning about Mr. Rejith because he has his personal life as well, office life as well, family life as well. Also, he's attending all the calls. So yeah, when you start to volunteer for such things, you'll start to realize how it is being done by others. But yeah, with Lord Murugan's prayers, I think everything is just possible, in fact. So Mary also suggested that everybody attend the light body activation, because after this particular session, the struggles we have, any blockers we have in our personal life, financial life, there's always a solution for them. And yeah, so finally, she would like to thank all the members of LMRK Bangalore for joining the program. Thanks to Mr. Rejith, Muruga Perumal, Ground Force team as well. And she also mentions that, whoever just came to the temple, they just came and saw what is happening with the LMRK program. And they just sat and, everybody who came, they said it was, they felt good vibration. And then the body was having a very good energy, in fact. So, yeah, she's thanking also Kannan and Bhairappa from Bangalore team. And yeah, hopefully next time we will travel to any of the cities. ஓகே, தேங்க்யூ அஜய். இனிப்போ ஏதாவது உണ്ടെങ്കിൽ கேளுங்க. நம்ம இதுவரை சொல்லியாச்சுல நிறைய விஷயங்கள். ஏதாவது கேளுங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணா அதுக்கப்புறம் அஜய் பாசங்க போலாம். ஆனா நான் நீங்க ஒரு லோகம் சொன்னீங்கல்ல, அந்த லோகம் பேர் என்ன சொன்னீங்கன்னா, அங்கிருந்து தான் நிறைய காளிதாஸ் எல்லாம் வந்து நாங்க சொன்னீங்க இல்லையா? குஹாக்கியா. குஹாக்கியா லோகம் and கந்தர்வர் லோகம், is it same or different அண்ணா? Same. Same. Okay அண்ணா. Thanks. ரிஜிஜி, அதை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் முரளி பேசுறேன். இந்த குஹாக்கிய வேர்டு தான் யக்ஷலோகம்னு சொல்றாங்களே. குஹாக்கியா യക്ഷൻ ഗന്ധർവം ഇവരെല്ലാവരും, അതായത് യക്ഷൻ ഗന്ധർവ ലോകമൊക്കെ സെയിം താൻ. ഇപ്പൊ കാളിദാസ് അങ്കേത് വന്ന ആള് താൻ. അത് താൻ അവർക്ക് ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ഉള്ള കാരണം എന്താ, അവരുടെ ഇടം കവിതാല വില്ലേജ്, അവർ ബർത്ത് പ്ലേസ്, അവർക്ക് അന്നൊരു ഇത് കാരണം താൻ അവർക്ക് ഇവിടെ നല്ല എഴുതാൻ മുടിഞ്ഞത്. ചോള രാജാക്കന്മാർ, വീരന്മാരും പോയറ്റ്സ് എന്താ മാതിരി ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്ന ഇടം താൻ അന്തടം. അത് വെരി നമ്മത് അർത്ഥമായിട്ട് വളരെ പക്കത്തിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ ആയ കാരണം ഒരാളെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ശീഘ്രം കൊണ്ടുവരാൻ முடியும் എർത്തിലേക്ക്. அதுதான் இவ்வளோ கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கிறேன் எர்த்தாயிட்டு. இந்த யக்ஷலோகம்ன்றது வந்து நான் இங்கே படிச்சிருக்கேன். அது வந்து மானசரோவர் மவுண்ட் கைலாஸ் ரீஜன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கேன். அது உங்களுக்கு எதுவும் தெரியுமா? എനിക്ക് എന്റെ എക്സാക്ട് ഇടം தெரியாது. പക്ഷെ நம்ம அர்த்தாயிட்டு ரொம்ப பக்கத்துல டைமென்ഷൻ தானே அது. അത് കാരണം தான் അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ കവിതാലയ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇടം ഇരിക്കുക, കാളിദാസൻ ബർത്ത് പ്ലേസ്. ഞാൻ അങ്ക പോയിരിക്ക ഹിമാലയത്തില്. അങ്ക പോയിപ്പോ അങ്കിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്നോട് ചൊല്ലിയത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഹില്ല് ഇരിക്കുക, പെരിയൊരു മൗണ്ടൻ ഇരിക്കുക. അങ്ക കറക്റ്റ് യക്ഷലോകം താൻ. അങ്ക നിറയെ ആൾക്കാർ അവരുടെ യക്ഷന്മാര് പാത്തിരിക്കാന്നൊക്കെ ചൊല്ലണം. അതൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഇടം എന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്കുക, അവര് சொல்லி தந்திருக்கேன். அப்ப நிறைய இடங்கள் இருக்கும் கண்டிப்பா. പക്ഷെ ഞാൻ சொல்றது അടുത്ത ഡയമെൻഷനിൽ ശീഘ്രം വരാൻ முடியும் എർത്തിലേക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പക്കത്തിലുള്ള ഒരു ചന്ദ്രന്റെ എർത്തിലേക്ക് വരാൻ கொஞ்சம் ശീഘ്രം முடியும் എന്നുള്ള മാതിരി വേറെ സാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞാലും പക്കത്തിലിരിക്കണം. അത് ഇന്ന ഡയമെൻഷനിൽ ശീഘ്രം വന്ന് ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്ത ഒരാൾക്ക്, ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോളിന് ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്ത് ശീഘ്രം കൊണ്ടുവരാൻ முடியும் എർത്തിലേക്ക്. அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் உள்ள இடம் தான். പക്ഷെ அது கனெக்ட் பண்ண ஃப்ரீக்வன்சி கிடைக்காம போலும் ரொம்ப கஷ்டம் தான். நம்ம ரொம்ப அது கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்ம பாடி அதுக்கு கனெக்ட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம் தான். லாஸ்ட் டைம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലെസ്സിംഗിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി വല്ലവരുടെ ഗൈഡൻസിൽ കറക്റ്റ് பண்ணிക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു രിജിജി. Also, if people who want to ask questions in English, please do.
ஐயா அந்த கேவ் அண்ட் ரிவர் சொன்னீங்க இல்லைங்களா? ஆ கேவோட ஆ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ரிவர். ஆ ஆ ஆ இது தெரியல. காவேரி எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு தெரியல. ஒருவேளை அங்கேயோ தெரியாது கங்கை அது கங்கை എനിക്ക്. പക്ഷെ கங்கை. കാവേരി ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം എന്താ தெரியுமா, നമ്മൾ ചോളരാജാക്കന്മാർ കടലെന്ന് ചൊല്ലിയാச்சு. ஓகே. കടല് കണക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ കാവേരി ആവില്ല കണ്ടിപ്പ. വേറെ ഏതാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഗംഗ അത് கங்கை പാക്കണം. ஆ. அது பார்க்கலாம் அது பார்க்கலாம் ஒரு ஏதாന്നുള്ളത് பசுபதி குகைன்னு சொல்லிருக்காங்க. அந்த கேஃப்ல இருந்து தான் அந்த கங்கா நீர் வந்து வருதுன்னு சொல்றாங்க. மேபி அங்க இருக்கலாம். அப்படியா? ഒരു കൈവുന്ന ശരിക്കും ஆமா പ്രേ പണിതാ அவரு தெரியும். പക്ഷെ ഇത് அசோக രണ്ടുപേർക്കും കണക്റ്റഡ് പ്ലേസ് എന്ന് ചൊല്ലിയാச்சு. അശോക ചക്രവർത്തിക്കും ഭരത് ചക്രവർത്തിക്കും ഒരേമാതിരി കണക്റ്റഡ് പ്ലേസ് എന്ന് ചൊല്ലിയാச்சு. என்ன இன்னொரு இதுன்னா அசோக சக்கரவர்த்தி வந்து இமயமலை கிட்ட தானே இருந்தாரு. അവര് ഫുള്ള് அவ்வளோ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ പണിയ ആൾക്കാർ, ഭാരതം മുഴുവൻ കൺട്രോൾ പണിയ രണ്ട് കിങ്സ് താനിത്. ഭരത് ചക്രവർത്തി അത് അശോക് ചക്രവർത്തി രണ്ടുപേരും ഭാരതം മുഴുവൻ കൺട്രോൾ പണിയ രണ്ടുപേരും. വിക്രമാദിത്യർ അപ്പിടിതാ. മൂന്ന് പേരും ലെജൻഡുകൾ தான் கிங்ஸ் நல்ல ലെവലില്. அதான் வந்து நீங்க பரத மகாராஜா சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு இதுல பார்த்தேன். ஸோ அதுலதான் அந்த விஸ்வாமித்திரர் அந்த கனெக்ஷன் பார்த்து ஒரு படம் மூவி இருந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ சும்மா போய் கூகுளில் போயிட்டு அசோக சக்கரவர்த்தி பத்தி ஏதாவது படம் வந்திருக்கான்னு பார்த்தா நம்ம பாலையா நடிச்ச படம் தான். അതെ വന്നിരിക്കയാ. அது சும்மா பேர் அப்படி வச்சிருக்காங்க. ஆனா அதுல பாலையா அப்படி வரல. ஸோ 50 പേരെ അടിക്കരുത് പാക്കാം. ரஜிஜி நீங்க இப்ப வந்து கிங் பத்தி எல்லாம் சொல்றீங்களா ரஜிஜி? இவங்க எல்லாமே வந்து அஹ், ஒரு பிறவியில வந்து சித்தர்கள் மாதிரி வந்திருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கா ரஜிஜி? അല്ല എന്റെ ലോകത്തുനിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ താനത്. ഗുഹാക്യ വേൾഡില് സോൾസ് ചിലപ്പോ അന്തമാതിരി പ്യുവർ സോൾസ് ആയിരിക്കും. ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അത് സിദ്ധരായിരിക്കാം മേ ബി, എനിക്ക് தெரியாது. ഓരോ പ്യുവർ സോൾസ് ആയിരിക്കാം. അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്ത് അனுப்பണത്. இப்ப நீங்க டாக்டர் பிஆர் சொல்லுங்க ரஜிஜி. മുശികുന്ദ ചക്രവർത്തി ശിവപെരുമാളിന് അവിടുന്ന് ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്ത് അனுப்பிയ ആള്. കുറച്ചും കൂടി മേലെ അവര്. അത് കാരണം അവർക്ക് ഓരോ യുഗത്തിക്കും ഒരേ ഇതില് ട്രാവൽ பண்ண முடியுണ്ട് അവർക്ക്. ഇവര് ഇന്ത്യന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാര്. പക്ഷെ അതിലെനിക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നത് ആ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിലായിട്ട്. ഞാൻ ഇപ്പതാ அந்த മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇതായത് ടൈം ഇരിക്കും ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിൽ. അത് ரொம்ப ഇമ്പോർട്ടന്റ്. அப்புறம் ரஜிஜி முஷுகுந்த சக்கரவர்த்தி வந்து சோழ பரம்பரையில ആദി ചോളൻ. ஆதி சோழர். ஆனா இப்ப சோழ மன்னர்களுக்கு தனியா கடல்ல வச்சும் இவங்களுக்கு வந்து மலையில வச்சும் பண்றோம். മലയിൽ പണ അല്ല എല്ലാവരുടെയും മുരുക പൂജ താൻ പണ്ണണത്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ട അടങ്ങളില് പൂജ പണ്ണണം. இப்ப டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கரும் பரத கிங் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து பண்றதுனால ரெண்டு சோல் ரிலேட்டடா ரஜிஜி? അതിലൊരു സീക്രട്ട് എനിക്ക് അതിപ്പോ ഞാൻ சொல்ல. ബി.ആർ. അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി பண்ணே தெரியாது. அது சில விஷயங்கள் சொல்ல முடியாதுல்ல. அவரு ஃபைனலா புத்திஸ்டா கன்வெர்ட் ஆகி 5 lakhs பேரு அவரோட சேர்ந்து புத்த மதத்துக்கு மாறி போறாங்க. அவர் தான் கான்ஸ்டிடியூஷனை வந்து നമ്മളോട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വിഷയം കണക്റ്റഡാ. സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത് இந்த ராணி வந்து இப்போ ஒரு இது போட்டிருக்காங்க போய்க்கியா வேர்ல்ட பத்தி விக்கிபீடியால. அதுல என்ன சொல்லுதுன்னா, புகைக்காத அசோசியேட்ஸ் ஆஃப் குபேரா. குபேரன்னா யக்ஷலோகத்துக்கெல்லாம் ஹெட் அண்ட் தே ரிசைட் இன் மவுண்ட் கைலாஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு அதுல. അതേടാ അത് ലോകം അല്ലേ? அது லோகம் மவுண்ட் கைலாஸ்ல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ഇരിക്കായിരിക്കാം കണ്ടിപ്പോ. അപ്പൊ അനന്തര കൈലാസം അനന്തര ഡയമെൻഷനിൽ അതിന്റെ ഉള്ളില് അനന്തര ഡയമെൻഷൻ ഇടങ്ങൾ ഇരിക്കായിരിക്കും കണ്ടിപ്പോ. കൈലാസത്തിക്കുള്ളില് വേറെ ഡയമെൻഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇരിക്കുക. കൈലാസം ആരും പോയതായിട്ട് നമുക്ക് தெரியாது. ഒരു മിലൻ താപ്പർന്ന് പറഞ്ഞ ചൊല്ലി ഒരാള് പോയി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുക. എനിക്ക് ആളോ தெரியாது. പക്ഷെ വേറെ ആരും പോയതായിട്ട് എനിക്ക് തെരിയില്ല. അത് കാരണം പക്ഷെ കണ്ടിപ്പോ ഇരിക്കും. അതുക്കുള്ളില് വേറെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടിപ്പോ കൈലാസത്തിൽ ഇരിക്കും.
ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல, அதான் கேட்டேன் நான். ഏത് அது இந்த மவுண்ட் கைலாஸ் எர்த்துக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க, இந்த குவாக்கியா வேர்ல்டு. ഗുഹയ്ക്ക് അനന്തര ഡയമെൻഷൻ അർത്ഥക്ക് ரொம்ப ഇതായിട്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ചാൻസ് ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ കൈലാസത്തിലുള്ള ഒരു അനന്തര ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാവും ഗുഹയ്ക്ക് വേൾഡ്, നമുക്ക് தெரியாது. வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். நாங்க திருநெல்வேலில இருந்து பேசுறோம். திருச்செந்தூர்ல கடல் சார்ந்த பகுதி அந்த பக்கம் நம்ம எல்லாமே வந்த மாதிரி தெரியல. வருங்காலத்துல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? കണ്ടിപ്പാ ഞാൻ എന്നോട് ബുക്കില് തിരുച്ചെന്തൂർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ചൊല്ലിയിരിക്കുക, പഠിച്ചിരിക്കുക. അതില് ഒരു അധ്യായത്തിൽ എനിക്ക് തിരുച്ചെന്തൂർ അത് പഠിച്ചു പാരുക, അത് ഞാൻ ചൊല്ലിയിരിക്കുക. അതിൽ ഞാൻ ചൊല്ലിയിരിക്കുക. എനിക്ക് അങ്ങ് ആ കോവിലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചൊല്ലിയിരിക്കുക. കണ്ടിപ്പാ മുരുകപ്പുരയുടെ ഡയറക്ഷൻ വന്ന പേര്. നന്ദി. രജിത്ത്, നമസ്കാരം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ വടക്കേന്റെ, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറീസയായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം, പഴയ മഗധ ഏരിയയിൽ വരും. അവിടെ ഒരു ബോറ കേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഗോസ്ഥാനി എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ ആ ഇത് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കേവിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയും. ഒറീസയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം. കാരണം ഒറീസയാണ് കലിംഗ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ സ്ഥലം, കലിംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ തീർച്ചയായും അതൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കാം. തീർച്ചയായും അതൊരു കണക്ഷൻ ആവാം ഒറീസ അടുത്താന്ന് പറയുമ്പോ. അത് അതായത് ആന്ധ്രയുടെ വടക്ക് കിഴക്കേ അറ്റം ഒറീസയായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. ഒറീസയാണ്, കലിംഗ് ഒറീസയാണ്. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ സ്ഥലം അതായിരുന്നു. അവിടുന്നാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത് ഗുഹയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നദി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. തീർച്ചയായും അത് പ്രാർത്ഥനയിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു, തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതായത് ആന്ധ്രയുടെ അങ്ങേറ്റവും ഈ ഒറീസയുടെ കുറെ ഭാഗം കൂടി ചേർന്ന് ആണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. ഈ നോക്കാം. എനിക്ക് ആ പേരൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമോ വാട്സാപ്പില്? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ரஜிஜி, இன்னொரு விஷயம். இப்ப நம்ம முஷுக்குந்த சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி பேசுறோம். இப்ப அசோகர், கனிஷ்கர் இப்படிலாம் பேசுறோம் இல்லையா? இப்படி நம்ம பேசும்போது அவங்கள பத்தின விஷயங்களை நம்ம நிறைய போய் படிக்கிறோம், பாக்குறோம். அப்புறம் பார்த்தா யூடியூப்லயோ இல்ல வேற எங்கேயோ கூகுள்லயோ அவங்கள பத்தின விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு. இப்போ குறிப்பிட்ட அந்த காலகட்டத்துல மட்டும்தான் அவங்கள பத்தி பேசுறீங்க. அப்ப அந்த சோல்ஸ் இங்க இருக்காங்களா, எர்த்ல இருக்காங்களா? அல்ல, கண்டிப்பா அது அப்படியே இல்லை. ഞാൻ சொல்லலாம் എർത്തിലില്ല. അവര് ഡ്യൂട്ടി പറ്റി പോയാച്ച്. പക്ഷെ നമ്മ മിഷന് ഉങ്ങളൊരു ഐറണി ചെക്ക് പണിയാച്ചാ, നമ്മ പോണത് കിങ്സുകളുടെ അടുത്തേക്ക് താൻ പോണത്, സിദ്ധന്മാരുടെ ഇടകൾക്കല്ല പോണത്. അത് ഒന്ന് നോട്ട് പണ്ണണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കാരണമായിരിക്കും. നമ്മ മിഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര്. അപ്പൊ அதுக்கு அந்த இடங்களுக்கு தான் முருகப்பெருமாள் அனுப்பണത്. അപ്പൊ இதுக்கு என்ன காரணம் ചെക്ക് പണ്ണേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഞാൻ ഇതുക്കും മേലെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചൊല്ലണില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഓരോ സിദ്ധന്മാരുടെ അടകളൊക്കെ പോയി വന്ന് കിങ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് താൻ പോണത്. ഇപ്പൊ എല്ലാ കിങ്സ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ താൻ ചെയ്യണത്. കണ്ടിപ്പോ ഒരു കാരണമായിരിക്കും മുരുകപ്പെരുമാൾ അനുപ്പണത് പറഞ്ഞ ഡ്യൂട്ടിക്കും. അപ്പോ അവര് ഇന്ദു അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എന്നല്ല അർത്ഥം. പക്ഷെ അവര് പണി എന്താ അവര് ചെയ്തിരുന്ന, അവരെല്ലാം ലെജൻഡ്, ഹിന്ദു ഉലകത്തിൽ വന്ന ലെജൻഡ്സ്, പെരിയ വിഷയങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ആൾക്കാര്. ഇപ്പൊ നമ്മ മിഷനിക്ക് അവരുടെ എല്ലാം ബ്ലെസ്സിങ്ങും ഹെൽപ്പും തേണം. അവരിരുന്നിടങ്ങളിലെ എനർജി തേവ. അപ്പൊ அந்த എനർജിയൊക്കെ കണക്ട് പണ്ണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മ എന്ത് ഡ്യൂട്ടികൾ പണ്ണത്. അപ്പൊ മിഷനോട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണം ഇരിക്കും. കണ്ടിപ്പോ നമ്മൾ എന്തോരം കല്ല് വെച്ച് പോണേ. சரி ரஜிஜி, தேங்க்யூ ரஜிஜி. இப்போ சொன்னீங்க நீங்க ரிஷி, சித்தர் சொல்றீங்க, அப்புறம் ராஜான்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? சோ இவங்க 5 பேரும் இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, ராஜ ரிஷி அப்படின்னு சொல்லி. அதாவது ராஜாக்கள் who are all also ரிஷிஸ். சோ இந்த 5 பேரும் 5 பேரும் இந்த கேட்டகரியில வருவாங்களா, ராஜ ரிஷிஸ்? കണ്ടിപ്പോ വരും. ഇവരെല്ലാവരും അപ്പടി ഇരുന്ന ആൾക്കാർ. കാരണം പ്ലസ് സ്പിരിച്വൽ കൂടി ഇരുന്ന ആൾക്കാർ അവരെല്ലാവരും.
അത് സ്പിരിച്വൽ ഹൈ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് രാജഭരണം പണിയ ആൾക്കാർ അവരെല്ലാവരും കണ്ടിപ്പാ അത് കണക്ട് ഇടുക. വിശ്വാമിത്രൻ രാജർഷി എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്? വിശ്വാമിത്രൻ രാജർഷി അവരൊരു പക്ഷെ രാജാവായിട്ട് പിന്നെ രാജ്യം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഋഷിയാവുകയല്ലേ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും രാജ്യം റൂൾ പണ്ണുമ്പോളെ ഋഷി രണ്ടും ഒരേ ഇത് വിഷയം ചെയ്ത ആൾക്കാരുതാ. നമ്മുടെ ജനക മഹാരാജാവിനൊക്കെ പോലെ. வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கலாம்? Are there any other questions you want to ask, Mr. Rejith, before we go into energy? ரஜிஜி, இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் ரஜிஜி. அதாவது மனித பிறவியா வந்துட்டு அடையக்கூடிய மிகப்பெரிய நிலை அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து வள்ளலார் அவங்க அடைஞ்ச நிலை தானா ரஜிஜி? கண்டிப்பா. அதாவது நமக்கு நிறைய டைப் சமாதிகள் இருக்கு. அதுல இவരുടെ വള്ളലാർ സിദ്ധർ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ടു டைரக்ட் ஆயிட்டு லைட் பாடி இருக்குது. நிறைய டைப் சமாதிஸ் இருக்கு, நிறைய டைப்ஸ். நம்ம ஜீவ சமாதி சொல்லணும் நிறைய மாதிரி. പക്ഷെ இது ரொம்ப விசேஷப்படுது. பிசிக்கல் பாடி டு லைட் பாடி ஸ்ட்ரைட் ஆயிட்டு மாறிய ஆளுதான் வள்ளலார் சித்தர். வேற ஆരും எனக்கு அப்படி இருக்கிறது தெரியாது. என்னோட இதுல நாலேஜில் இல்ல. இருக்காയിരിക്കും கண்டிப்பா, ചിലപ്പോ നോളജിൽ ഇല്ല. അത് കാരണം വള്ളലാർ സിത്തർ ഒരു പെരിയ ഒരു പവർഫുൾ ഒരു സമാധി സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങും ഡയറക്ഷനും എനിക്ക് ഇരിക്കുക, നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി മിഷനും ഇരിക്കുക. அந்த ഗൈഡൻസിൽ தான் ഞാൻ പോകണം. അത് ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷനും അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. നമ്മ ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷനിൽ അറ്റൻഡ് பண்ணுற ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ് அந்த എനർജി கிடைക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് தான் நம்ம അത് ചെയ്യണം, ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യണം. ஏன்னா இப்ப 200 years ஆகுது வள்ளலார் சித்தர் அவங்க பர்த்டே. அவங்களும் வந்து போகும்போது திரும்பவும் வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போவாங்க அந்த ஸ்பீச்ச. அப்ப அவங்களுக்கான காலகட்டமும் இப்ப இதுதானா ரஜிஜி? ஏன்னா இப்போதான் நிறைய பேரு வள்ளலார் சுவாமிகள் பத்தி நிறைய சொல்றாங்க. இப்ப நம்மளுமே வந்து லைட் பாடி ஆக்டிவேஷன்ங்கிறத தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப அவங்களுடைய அந்த பிரசன்ஸ், அந்த இது வந்து இப்ப இந்த காலகட்டத்துல அதிகமா ரொம்ப ஜாஸ்தி. ரொம்ப அதிகம் இருக்கு, ഏറി വരും. നമ്മതില് ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷൻ மட்டுമല്ല, നമ്മതില് എല്ലാത്തിലും അവര് ரொம்ப ഇമ്പോർട്ടന്റ്. 3 പേര് தான் പതിനാണ്ടര് വള്ളലാർ സിദ്ധർ അമ്മ 3 പേര് தான் നമ്മളെല്ലാത്തിലും വെക്കാറ്. ரொம்ப ഇമ്പോർട്ടന്റ് நம்ம മിഷനാണ് അത്. അവരുടെ പവർ ഏറി വരുന്ന ടൈം தான். அப்போ ரஜிஜி, நீங்க வந்து வள்ளலார் சித்தர் அவங்க அம்மா அப்பா அவங்களுக்கும் வந்து பலி தர்ப்பணம் பண்ணீங்க. அம்மா வந்து இந்த ஜென்மத்துல அவங்க முக்தி அடைஞ்ச அந்த நாளும் வந்து வள்ளலார் சித்தர் லைட் பாடியா ஆன அந்த நாள் ஜான்வரி அந்த 31st அந்த இது பௌர்ணமி அந்த மாதிரி. அது எப்படி ரஜிஜி அந்த கனெக்ஷன்? அது அம்மாவுக்கும் வள்ளலார் சித்தருக்கும் கண்டிப்பா கனெக்ஷன் இருக்கு. പക്ഷെ ചില അത് ഞാനിപ്പോ சொல்லுന്നില്ല, ടൈം ആയിട്ട് சொல்லலாம். കണ്ടിപ്പാ ഇരിക്കുക, ரொம்ப ഇമ്പോർട്ടന്റ്. சரிங்க தேங்க்யூ சார். வர வர நீங்க நிறைய क्वेश्चनக்கு பாஸ் கொடுக்குறீங்க. இல்ல நான் மேக்ஸிமம் நிறைய விஷயங்களை சொல்லணும்ண்டு, அது இമ്പോർട്ടന്റ് தானே. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് அந்த ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ சொல்லிയത്. இப்போ நம்ம எல்லா மார்க்கெட் ஃபிளாக் மாதிரி இப்போ இந்தியன் ஃபிளாகும் வீட்டுல வைக்க ஆரம்பிக்கலாங்களா நம்ம மிஷன்ல? ആയിട്ടില്ല, ടൈം ആയിട്ടില്ല, കൊഞ്ചം കൂടി ഇതിരിക്കാതെ നമ്മ എന്ത് യാഗം ഇതാവട്ടെ. അത് ചില സീക്രട്ടുകൾ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുന്നത്. ചില കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് தெரியாത്ത വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നത്. அசோக சக்கரத்துல அந்த 4வது சிங்கம் வந்து மறைஞ்சு இருக்கும் ரஜிஜி. அது என்ன ரஜிஜி? 3 சிங்கம் 4வது முகம் மறைஞ்சு இருக்கு. அது எனக்கு தெரியாது. കാരണം அந்த விஷயம் ஒன்றும் கிடைச்சது. ഞാൻ இந்த அசோக சக்கரത്തിന്റെ இதுதான் எனக்கு கிடைச்சது. அது கண்டிப்பா கிடைச்சது நான் சொல்ல, எனக்கு இப்ப தெரியாது. சிங்கம்னு சொன்னாலே அது மார்ஸோட ரிலேட்டட்ங்கிற மாதிரி சொல்லுவீங்க நீங்க முன்னெல்லாம். மார்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட
മുന്നേ അല്ല. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ. சரி அதான் முன்னதான் இப்ப இல்ல. சரி, താങ്ക് യു രജി. ആക്ടിവേഷനെ പറ്റി കുറച്ച് പറയാൻ സൈക്കിൾ ഒരു ചുരുക്കിയിട്ട്. ഹലോ, ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷൻ ജി, അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷൻ. ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മ ഓരോ ബർത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവണം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ പണി പ്യുവർ സോൾ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ബോഡി, അതായത് പ്യുവർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ്, ആ ഗോഡിൽ പോയി മെർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം. അതിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ലൈറ്റ് ബോഡി ആക്ടിവേഷൻ. അത് വല്ലാസിദ്ധരുടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഡയറക്ഷൻ നടക്കണം. അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്തമാതിരി അറ്റൻഡ് പണിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ബോഡി എല്ലാ കർമ്മകോത്തി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ബോഡി ആയി ലൈറ്റായി സോൾ ലൈറ്റായി ലൈറ്റ് പ്യൂരിഫൈ വന്ന് മെർജ് പണ്ണാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്. രജിത് ജി, ഈ ഗുഹൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുരുകനെ, അതും ഈ ഗുഹാക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? അത് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യമാണ്, എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് ഓരോ പേരിനും ഒരു അർത്ഥമുള്ള പോലെ ഇതിനും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അറിയില്ല. എനിക്കിത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. രജിത്തേട്ടാ, നമ്മുടെ ഈ പഴയനീന്ന് ഉജ്ജയിൻ ട്രാവൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതായത് പാദയാത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ 4 വീലർ? വണ്ടിയിലാവും. ഏതൊരു ട്രാവലർ മാതിരി ആ രീതിയിൽ റെഡി ചെയ്തിട്ടാവും. അത് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല, ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, അടുത്ത മാസം. അതെ. அண்ணா உஜ்ஜயினுக்கு இப்பவே என்கொயரிஸ் வருதுண்ணா. ஸோ ஒரு சின்ன ബ്രീഫ് കൊടുത്തீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ നമുക്ക് അതിന്റെ റൂട്ടൊക്കെ എന്തായാലും റെഡി பண்ணണം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ള് റെഡി. എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ ചൊല്ലിയാച്ചല്ലേ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയല്ലേ, മൈൻഡും ഫുള്ള് கொஞ்ச നാളായിട്ട് 1 വീക്കും കൂടി ഇരിക്കും. അല്ല, പഴനിയല്ല, എന്താ ഇത് ഫ്രീക്വൻസി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള. ഓക്കെ അണ്ണാ, നോ പ്രോബ്ലം. ശരി അണ്ണാ. ரஜிஜி, இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் ரஜிஜி. இப்போ எர்த்ல இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ஸ் எல்லாமே ஏதோ ஒரு ராஜாவா இருந்த ஒருத்தவங்களுடைய அல்லது சித்தர்மார் அவங்களுடைய சமாதிகள் இருக்கிற இடங்களா ரஜிஜி? லைக் லிங்கம் இருக்குது அந்த மாதிரி. கண்டிப்பா இருக்கு. அந்த சித்த சமாதி உள்ள கோவில்கள் எப்பவும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும், ஃபேமஸ் ஆയിരിക്കും, ரொம்ப இമ്പോർട്ടന്റ്. ഇപ്പൊ ചിലവിടെല്ലാം ചക്രങ്ങൾ വെക്കും. കേരളത്തിലൊക്കെ ചക്രങ്ങൾ വെക്കും കീഴെ. அதுதான். പക്ഷെ അതിലും പവർഫുള്ള് കണ്ടിപ്പോ സിദ്ധ സമാധിയുള്ള ഇടങ്ങളില പവർഫുൾ ആയിരിക്കും. நிறைய இடங்கள் அப்படிதான். രാജാ സമാധിയുള്ള കോവിലുകൾ എനിക്ക് അவ்வளோ தெரியாது. ஆனா என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நேச்சுரலாவே ஒரு சில ஸ்பாட்ஸ்ல வந்து அந்த அந்த என்ன சொல்றது, அந்த எனர்ஜி வந்து நேச்சுரலாவே இருக்கிற ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சில ஸ்பாட்ஸ் எனர்ஜி பாயிண்ட்ஸ். அது இல்லாம ஸோ அந்த இடத்துலயும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம ஏன்ஷியன்ட் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல நேச்சுரலாவே எனர்ஜி வருதுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அங்கேயும் கோயில் கட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. செகண்ட் வந்து சித்தர்கள் சமாதியான இடத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த இடத்தையும் எனேபிள் பண்ணி டெம்பிள்ஸ் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 2 பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்கு இல்லைன்னா? கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்ல, இது நேச்சுரல்னு சொல்லியது பெரியமலை വോൾക്കാനോ മല ரொம்ப വർഷം മുമ്പ് ഇരുന്നത് വോൾക്കാനോ മലയിൽ പ്രതിഷ്ഠ പണ്ണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള അന്തമാതിരി കല്ലുകൾ വെളിയിൽ വന്ന് അന്തൊരു എനർജി ഫീൽഡ് അംഗീകരിക്കും. അപ്പൊ അത് ചെക്ക് പണിയിട്ട് കോവില് പണ്ണാറുണ്ട് സിദ്ധന്മാര്. ரொம்ப വർഷം മുമ്പ് വോൾക്കാനോ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പക്ഷെ அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த இடத்துன்னு വരുന്ന അതൊക്കെ ഉള്ളിന്ന് വന്ന പാറ അതൊക്കെ ரொம்ப വേറെ മാതിരി ഇരിക്കും എനർജി ഫീൽഡ്. അത് ചെക്ക് പണിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. കണ്ടിപ്പോ അപ്പടിയൊക്കെ നിറയെ നടന്നിരിക്കും. ரஜிஜி, அதுல அந்த இதுல ஒரே ஒரு விஷயம்,
இது மென்னா இருந்தாங்கன்னா லிங்கம் பண்றாங்கல்ல ரஜிஜி, அதே வந்து லேடிஸ் சித்தர் அவங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ரஜிஜி? ஏதாவது இருக்கா நம்ம இதுல? எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி. எல்லாവിടെയും சிவலிங்கம் தான் வைக்கണது சமாதிக்கு மேல. எல்லாவிடையும் யന്ത്രம் ஏதாவது வைக்குமோன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸ்ரீசக்கர யന്ത്രம் அந்த மாதிரி யന്ത്രങ്ങൾ ஏதாவது வைக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. அவ்வளவு நாலேஜ் இல்ல அந்த விஷயத்துல. சரி ரஜிஜி, தேங்க்யூ. இல்ல நீங்க உதயகிரி போன போது லிங்கம் அதுல இருந்து ஒரு பெண் உருவம் இருக்க மாதிரி ஒரு லிங்கம் காமிச்சிங்க. அது வந்து விக்ரமாதித்தர் அம்மா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ சொன்ன மாதிரி ஞாபகம். அப்ப அங்க வந்து ஒரு லிங்கம் இருக்குது. அது ஒரு டிபிக்ஷன் தானே அவங்களுக்கான இது அப்படிங்கிற மாதிரி. சிவா சக்தி. அதான். അല്ല കണ്ടിപ്പാ എല്ലാ സമാധിക്ക് മേലെ ശിവലിംഗം അപ്പടി വെക്കണതാണ് ഞാൻ പാത്തിരിക്കണത്. അല്ലാത്തൊരു ഇത് എനിക്ക് தெரியாது. சரி ரஜி, தேங்க்யூ ரஜி. ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂര് തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് ചോളരാജകന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ഉണ്ട്. നായനാരുടെയും ചോളരാജകന്മാരുടെയും വിഗ്രഹം വെച്ച് അവിടെ ഒരു പൂജയൊക്കെ ചെയ്യാറ്. അത് ശിവലിംഗാണോ? ശിവലിംഗമല്ല, രാജാവിന്റെ ഇത് തന്നെ. നായനാർ സ്വാമികളുടെ സിദ്ധരുടെയാണ്. வணக்கம் ஜி. வணக்கம். சுகுமார் பேசுறேன் ஜி. இது மலேசியா ட்ரிப் இருக்குங்க ஜி. மலேசியா ட்ரிப் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. 5 നാൾ தான். 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 നമുക്കത് ഒരു 15-16 വരെ പോവാം. പരവായില്ല. ഞാനത് ചൊല്ലിന്ന് മട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് பண்ணும்போது എനിക്ക് 20th தான் വേലക്ക് കയറേണ്ടത്. 20th വരെ ഞാൻ ലീവ് தான். അപ്പൊ ഒരു 2 days മുമ്പ് വന്ന് 2 days ഒരു 18 അല്ല 18-8 തീയതി വരെ കയറ്റണം. അപ്പൊ ഒരു 17-16 2 നാൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് പോട്ടിട്ട് വിലക്ക് 15-16 വരെ കുഴപ്പമില്ല. 10 7 days ഇരിക്കാം എന്തായാലും. ഡിസംബർ ആണ്. டிசம்பர் 8 அப்போ உங்களுக்கு அங்க வாங்க, சிங்கப்பூர் வாங்க. நமக்கு ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணி மாஸ்டர் ஜாம் உங்களை எல்லாரும் கூப்பிடான்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ வாங்க, നമുക്ക് എന്നിട്ട് ബൈ റോഡ് JB വഴി വരാം, മലേഷ്യ വരാം. சரிங்க. ஓகே தேங்க்ஸ். വളരെ മോശം ടൈം വേൾഡ് മുഴുവനും. അത് നോക്കണ്ട, എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും. ரஜிஜி 41 இயர்ஸ்க்கு பிறகு இப்ப வந்து ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவுக்கு அந்த ஷிப்பு விட்டுருக்காங்க ரஜிஜி. நீங்க மியூட் ஆயிருக்கீங்க. ഞാൻ പാസ്സാച്ചു ഫെറി സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிருக்கேன் அங்க. ரொம்ப ஹாப்பியா அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க ரஜிஜி, அங்க இருந்து வர்றவங்க எல்லாம். அது ரொம்ப പക്കായി നാഗപട്ടണം. നാഗപട്ടണത്തിന് ഞാൻ പാസ്സാച്ചത്. வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா எனர்ஜி பாசிங் போலாங்களே? கண்டிப்பா. அப்போ எனர்ஜி പാസിംഗിൽ പോവാം. മുരുകപ്പനാണ് ബ്ലെസ്സിങ്ങില്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
ஜெய் பழனி ஆண்டவா. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரோஹரா. ஞானவேல் முருகனுக்கு ஹரோஹரா. ஞானதண்டாயுதபாணிக்கு ஹரோஹரா. வீரவேல் முருகனுக்கு ஹரோஹரா. ஜெய் பழனி ஆண்டவா. അപ്പോ ரொம்ப சந்தோஷம். நவம்பர் 13 വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങോ, എല്ലാത്തവരും ഓൺലൈനിൽ അറ്റൻഡ് பண்ணுங்கோ, മാക്സിമം അറ്റൻഡ് பண்ணுங்கோ. മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ 2 പേരും അങ്ക നമുക്ക് പേശാം. അങ്ക വന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞാൻ പുതിയ മെസ്സേജുകൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും റിവീൽ பண்ணோம். നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഫോൺ അറ്റൻഡ് பண்ணது கிடைச்ச உடனே அதுக்கு வர எல்லாവരും மெசேஜ் பண்ணுங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. அர்ஜென்ட் காரியங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா கூப்பிடலாம். എന്തായാലും ரொம்ப സന്തോഷം. എല്ലാവർക്കും മുരുകപ്പുരമുള്ള ബ്ലെസ്സിങ് കിടക്കട്ടെ. ഓം ശരവണഭവ. ഓം ശരവണഭവ. ഓം ശരവണഭവ. Thank you, Ji. Thank you. Nandri, Nandri. Thank you, Rajit ji. வணக்கம். Thank you, Ji. Thank you, Ji. See you in Malaysia, Ji. கண்டிப்பா கண்டிப்பா மீட் பண்ணலாம். See you in Malaysia. கண்டிப்பா. ஷோர் ஷோர் ஷுவர் ஷுவர். Bye bye, Ji. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். Thank you, Ji. Thank you, Ji. Namaste, Rajit ji. Thank you. Thank you, Chetta. நன்றிங்க. குருவேஷ் அண்ணா ரொம்ப நன்றி குருவேஷ் அண்ணா.